الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: ولمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله وللمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير البقاع مساجدها وشر البقاع أسواقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنایا، روح بھی اپنے امر سے اپنے ہاتھ سے ڈالی، ناک میں ڈالی، ناک سے ہی روح نکلتی ہے، ناک سے ڈالی گئی ہے۔ آدھے جسم میں پہنچ نہیں پائی تھی کہ آدم علیہ السلام کھڑے ہونے لگے، گر گئے۔ مزاج انسانی ہے جس کو خدا نے خود بتایا ہے اور ابا نے دکھایا ہے۔ خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، یہی سمجھایا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو صلح حدیبیہ میں۔ ہم تو جلد بازی نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی چال چلیں گے۔ اللہ پاک نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو بنایا ہے، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی 6 دن کی؟ وہ تو فرما دیتے اور ارادہ کر لیتے تو سب کچھ ہو جاتا۔ معلوم ہوا تدریجی طور پر کوئی کام کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوست و بزرگوں، معزز مہمان بولیں যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে নিজ হাতে তৈরি করছেন, তারপর আল্লাহ তাআলার হুকুম রূহ আল্লাহ তাআলা তাও নিজে ওনার মধ্যে দিচ্ছেন। নাক দিয়ে রূহ যেরকম বাহির হয় এরকম নাক দিয়ে রূহ দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। রূহ এখনো পুরা শরীরে গিয়ে পৌঁছে নেই, এমত অবস্থায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম তিনি দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু দাঁড়াইতে পারেন নাই, তিনি পড়ে গেছেন। বলেন যে মানুষের মাঝে একটা স্বভাব, যেটা আল্লাহ তাআলাও বলছেন যে মানুষের মধ্যে তাড়াহুড়া করার একটা মেজাজ আছে। এই কথাটাই হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলছিলেন। বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 6 দিনে আসমানকে পয়দা করছেন, তো কেন আল্লাহ তাআলার এত সময় লাগানোর কি দরকার ছিল? যে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন কোনো কাজ সুন্দরভাবে ধীরস্থিরভাবে করা, তারই শিক্ষা এর মধ্যে রয়ে গেছে। یہ مشرکین مکہ کا ایک بڑا اشکال تھا۔ اگر یہ آسمانی کتاب ہے، حالانکہ اشکال کرنے والے ہمیشہ نہیں تو اکثر وقت نابینا ہوتے ہیں، یعنی بلا وجہ بلا سمجھے اعتراض کرتے ہیں۔ سوال 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک استفساری ہوتا ہے طلب کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، یہ تو مطلوب ہے، جیسا کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں دوسرے پارے میں یسألونکا یسألونکا، کتنے یسألونکا ہیں؟ اور ایک سوال ہوتا ہے اعتراضی سوالات جتنے ہوتے ہیں وہ آدمی کو باولا بنا دیتے ہیں، حسد کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، عناد کی بنیاد پر یہ سوالات قائم ہوتے ہیں۔ وہ سوال کرتے تھے اگر یہ قرآن آسمانی کتاب ہے تو کیوں نہیں اس کو جو ہے توریت کی طرح نازل کر دیا فی لمحۃ واحدہ، ایک ساتھ 23 سال کی کیا ضرورت؟ اور یہ کہتے تھے اگر یہ نبی برحق ہیں تو ان کو عصائے موسوی اور ان کو ید بیضا
यानी मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ रोशन, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद डंडा, और जो है इनको क्यों नहीं दी गई ऐसी ऊँटनी जो पत्थर से पैदा हो। बहुत सारे उनके एतराज़ात थे, लेकिन अल्लाह जो जानते हैं वो कोई नहीं जानते। तो बोलें जे रब्बुल आलमीन মানুষকে ওই জিনিসটা শিক্ষা দিয়েছেন যেন মানুষ নিরুস্তিভাবে কাজ করে। তো বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠাইছেন, কিতাব নাজিল করছেন। তো কাফেররা এর উপর আপত্তি করতেছে, এশকাল করতেছে তারা এটার উপর, যেটা আপত্তি এশকাল বলে কেন? বলেন যে এটা তো মানুষের হিংসার কারণে অনেক সময় এরকম আপত্তি পয়দা হয়, এরকম দুশ্মনির কারণে পয়দা হয়। একটা তো মানুষ জানার জন্য, কোনো জিনিস বোঝার জন্য জিজ্ঞাসা করে, আরেকটা হলো তার ভিতরে হিংসার কারণে, দুশ্মনির কারণে ওই কথা জিজ্ঞাসা করে। তো বলে যে কালামে পাকে বিভিন্ন জায়গায় আছে ইয়াসআলুনাকা, আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করে, আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করে। বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনো এরকম ইয়াসআলুনাকা আনিল আহিল্লা, যে চাঁদ সম্পর্কে কখনো আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। তো এরকম শাহরে হারাম যে মাসগুলাতে এরকম ভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ওই মাসগুলা সম্পর্কে বিভিন্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে এটা তো হলো জানার জন্য, বোঝার জন্য। আবার আরেকটা জিজ্ঞাসা হলো, বলে তার ভিতরে হিংসার কারণে, তার হাসাদের কারণে, দুশ্মনির কারণে এরকম ভাবে জিজ্ঞাসা করে। তো বলেন যে তারা কি বলে? তারা বলে যে এটা যদি আসমানি কিতাব হইতো তাহলে একবারে কেন দেওয়া হইল না, যেরকম মুসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছে। মুসা আলাইহিস সালামকে ওই যে তখতির মধ্যে তাওরাত কিতাব, যেটা বলে কিতাব দেওয়া হয়েছে একই সাথে, এই কিতাব একসাথে কেন দেওয়া হইল না? 23 বছর জিন্দেগিতে একটু একটু করে কেন আসতেছে, একসাথে কেন দেওয়া হইল না? এত লম্বা সময় ব্যাপী কেন আসতেছে? আবার কখনো আপত্তি করে যে উনি যদি নবী হইতেন তাহলে মুসা আলাইহিস সালামের মতো ওনার হাতটা উজ্জ্বল কেন হয় নাই? বলে উনি যদি নবী হইতেন তাহলে মুসা আলাইহিস সালামের মতো লাঠি নিয়ে তিনি কেন আসেন নাই? বলে উনি যদি নবী হইতেন হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের মতো উটনি পাহাড় থেকে তিনি কি বাহির করে কেন আনতেছেন না? এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের আপত্তি, বিভিন্ন ধরনের তারা এশকাল করতেছে। তো ওই যে হিংসার কারণে জিনিসটা নিতে পারতেছে না, বারে বারে আপত্তি করতেছে, অভিযোগ করতেছে। खुलासा ये है, आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने पैदा करने के बाद जन्नत में क़याम तय कर दिया और ये फरमा दिया अब जी नहीं लग रहा आदम अलैहिस्सलाम का। अकेले आदमी का कैसे जी लगेगा? क्योंकि सब कुछ के बावजूद उनसियत के असबाब चाहिए। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए हवा को पैदा कर दिया, वखलक़, अल्लाह पाक ने पैदा कर दिया। लिखा है उलमा ने, बनी बनाई हवा नहीं आई थी, 3 महीने के बाद वो हवा बनी, एक मादा पैदा हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम बैठे रहते मादे के पास, फरिश्ते कहते आप यहाँ क्यों बैठे रहते हो? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे लिए तो पैदा हुई है। कहने लगे अभी निकाह होगा और आपको महर अदा करना होगा, तब आपका और इनका जोड़। आजकल के बच्चों के पीछे हमारे बड़े बूढ़े नाराजगी का इजहार करते हैं, हर वक्त यही बैठा रहता है। भाई ये तो अब्बा बैठे हैं तो औलाद तो बैठेगी, इसलिए कि ये निज़ाम पहले से है। तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ हवा को पैदा कर दिया। आदमी को चौकन्ना रहना पड़ेगा, खुद तो चौकन्ना रह जाएगा, लेकिन जो बीवी है, बच्चे हैं, मुताल्लिकीन हैं, मुताल्लिकात हैं, इन सब से भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, वरना औलाद की सजा, औलाद की गलती माँ बाप को सजा दिलवाएगी। औरत की बेचाली और औरत की गलती मर्द को भुगतनी पड़ेगी। अब शैतान को आजमाना था, अल्लाह पाक ने फरमा दिया सजदा करो, लेकिन आदमी के मिजाज में क्यों है, क्यों बहुत है।
क्योंकि क्यों जो लाएगा वो फंस जाएगा। सब लोगों ने फरिश्तों ने सजदा कर लिया। ये फरिश्तों को पढ़ाता था और उस्ताद था मलाइका का, और नस्लन ये जिन है, इनकी असल जो है ये जिन है। कहने लगा अल्लाह पाक के पूछने के बाद मैं कैसे सजदा करता, आपने मुझको तो आग से पैदा किया है और इनको मिट्टी से बनाया है। जब आदमी दीन पर नहीं चलता और काम नहीं चलता तो फिर इसको उल्टी उल्टी बातें सोचती है। इस पागल को ये बात समझ में नहीं आई, और आज भी बहुत सारे पागलों को बात समझ में नहीं आ रही, हकीकत समझ में नहीं आती। वो आग को अच्छा समझ रहा है, मिट्टी को बेकार समझ रहा है। पागल है पागल, जो दीन पर नहीं चलता उसकी अकल भी खराब हो जाती। यूं कहे हजरत इकरिमा फरमाते हैं एक कुरान की आयत में और तफसीर में कि बुढ़ापा आ जाता है और आदमी पर भूल की जो है कैफियत पैदा हो जाती है और दिमाग सटिया जाता है, खाने के बाद इनकार कर देता है। लेकिन हजरत इकरिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, तफसीर में फरमाते रहते हैं कि जो कुरान पढ़ेगा, जो कुरान पर अमल करेगा, उसका दिमाग खराब नहीं होगा। क्यों? कुरान मुस्तकीम है, इस्तिकामत का मिजाज, और कुरान पाक से हिदायत का मिजाज बाकी रहता है। जी तो বলছে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পয়দা করছেন, আদম আলাইহিস সালামকে পয়দা করছেন, অনেক নাজ নেয়ামত ওনাকে দিয়েছেন, কিন্তু ওনার দিল লাগতেছে না, ওনার কাছে আরাম, ওনার কাছে ভালো লাগে না, শান্তি লাগে না। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে পয়দা করছেন, বলে একসাথে এরকম পয়দা করে দেন নাই, 3 মাস ব্যাপী এরকম ভাবে এরকম তৈরি হয়েছেন। আর হযরত আদম আলাইহিস সালাম ওনাকে দেখে ওনার পাশে বসে থাকেন। তো ফেরেশতারা বলতেছে আরে কেন বসে থাকতেছ? বলছে আমার জন্যই তো, তো আমার জন্য তাকে বানানো হয়েছে। বলেন যে না, বলে তোমাকে তোমার বিবাহ হইতে হবে, মহর আদায় করতে হবে। বলে বসে আছে, বলে এটা হলো মানুষের একটা মেজাজ। বলে ছেলে এরকম ভাবে বসে আছে, তো বলতেছে কেন ছেলে এরকম বসে আছে? বলো বাবাও তো বসেছিল এক সময়, মহব্বত ছিল। বলে এটা খোদাই পাকের পক্ষ থেকে একটা দেওয়া জিনিস, এটা নতুন জিনিস না, এটা তো মূল থেকে এভাবে হয়ে আসছে। তো হযরত আদম আলাইহিস সালাম, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এরকম ভাবে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে যখন পয়দা করে দিলেন, চাইনো সুকুন দিলের মধ্যে এক শান্তি পয়দা হলো। এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা হলো যে শয়তানকে পরীক্ষা করবে। বলে শয়তানকে পরীক্ষা করবে। শয়তান ছিল জিন জাতির মধ্য থেকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন হুকুম করলেন, সিজদার হুকুম করলেন, তো শয়তান কি বলতেছে যে আমাকে তো আগুন দিয়ে পয়দা করা হয়েছে, তাকে মাটি দিয়ে পয়দা করা হয়েছে। তাকে মাটি দিয়ে পয়দা করা হয়েছে, মাটিকে আগুনের তুলনায় তুচ্ছ মনে করতেছে, বেকার মনে করতেছে, বেহুদা মনে করতেছে। বলছে তার আকল নষ্ট হয়েছে, সহি বুঝ পায় নাই, সহি বুঝ পাওয়ার যোগ্যতা হারাইছে। বলেন যে মানুষের যখন বয়স হয় তখন মানুষ অনেক জিনিস ভুলে যায়। হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা রিওয়ায়াত তিনি বর্ণনা করতেছেন। হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রিওয়ায়াত বর্ণনা করতেছেন আর বলতেছেন যে মানুষের বার্ধক্যে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়। খানা খাইয়া বলে যে না আমি তো কিছু খাই নাই, একটা কাজ করে বলে না আমি তো কিছু করি নাই, ভুলে যায়। মানুষের দিমাগের মধ্যে কমজোরি আইসা যায়। তো বলেন ওই রিওয়ায়াতের মধ্যে যে যারা কোরআন পড়বে, যারা কোরআনের উপর আমল করবে, বলে তাদের দিমাগকে আল্লাহ তাআলা ঠিক রাখবেন, মজবুত রাখবেন। কারণ আল্লাহর কালামের মধ্যে ইস্তেকামতের সিফাত আছে, ওই ইস্তেকামত তার মধ্যে পয়দা হবে। আল্লাহর কালাম যখন সে তেলাওয়াত করবে, আল্লাহর কালাম অনুযায়ী যখন সে আমল করতে থাকবে। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा को अल्लाह पाक ने फरमाया वला तक़रबा, दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना, बाकी सब कुछ खाना। ये नहीं देखना इसमें क्या नफा है क्या नुकसान है। हमें तो मंशा खुदाबंदी को
इरशाद खुदाबंदी को देखना है। अल्लाह ने मना कर दिया, मना है। हम नहीं जानते ये गेहूं है, हम नहीं जानते ये अनार है, हम नहीं जानते ये खजूर है। और खजूर और अनार और गेहूं किसी शरीयत में भी हराम नहीं कभी भी। हमें ये नहीं देखना, हमें तो ये देखना है अल्लाह ने मना कर दिया, मना है बस। और बाकी सब कुछ को कहा है खा लो। यहीं से बुनियाद पड़ी है हमेशा के लिए कि दीन दो किस्म का है, अवामिर का और नहीं का। कुछ काम तो करने होंगे, कुछ काम नहीं करने होंगे। दीन दो चीजों के दरमियान है। বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত আদম হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে তৈরি করলেন, তো বললেন যে সব নেয়ামত ভোগ করো, কিন্তু এই যে বৃক্ষটা, এই যে গাছটা, এর নিকটে যাইও না, এর নিকটে যাইও না, এর থেকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করে দিয়েছেন। তো বলেন যে বান্দার কাজ হলো আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মেনে নেওয়া, আল্লাহ তাআলা যা বলেন ওইটাকে কবুল করে নেওয়া, মেনে নেওয়া। এটা দেখার জিনিস না যেটার মধ্যে কি অসুবিধা কি সুবিধা, আর এটা তো গম, আর এটা তো আনার, এটা তো খেজুর, এটা তো ভালো, কেন নিষেধ করা হলো? বলে এটা না, বরং যেটা হুকুম যেটা আসছে ওইটাকে পুরা করা। দ্বীনের মধ্যে শরীয়তের মধ্যে দুইটা জিনিস, একটা হলো আমর, আর একটা হলো নেহি, যে হুকুম করা, যে কাজ করো, আর একটা হলো এই কাজ করো না। বলে যেটা বলে সেটাকে মাইনে নেওয়া, এটাই হলো বান্দার কাজ। लेकिन देखना यह है आदमी अल्लाह के अवामिर पर, अल्लाह के अहकामात पर जम पाएगा, तीन दुश्मनों से बचते हुए चलेगा तब। বলেন যে মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর চলতে পারবে কোন সময়? যখন তিন দুশ্মন থেকে বাইচে থাকবে, তখন সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর চলতে পারবে। पहला दुश्मन है शैतान। कुरान कहता है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और शैतान की आदत है वो बुराइयों को सजाता है और अच्छाई बताकर आदमी से करवाता है। বলেন যে তার মধ্যে এক দুশ্মন হলো শয়তান, যে শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না শাইতানা লাকুম আদুউম মুবিন, যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তানের কাজ হলো মন্দ জিনিসটাকে সে খুব সাজায়া পেশ করে, মন্দ জিনিসটাকে খুব সাজায়া পেশ করে, আর ওই কাজ মানুষকে দিয়ে করায়। इसलिए हदीस पाक में आता है जब आदमी बाजार में हो या कहीं भी हो और गंदे काम को जी चाहे, यूं क्या अपने घर जाकर अपनी जरूरत पूरी कर ले ताकि गंदगी में फंसने से बच जाए। क्योंकि शैतान बाजारी चीजों को मुज़य्यन करता है, घर की चीजों से बचाता है। এই জন্য হাদিস শরীফে আছে মানুষ যখন বাজারি পরিবেশে যায়, খারাপ পরিবেশে যায়, আর তার মনের মধ্যে কোনো খারাপ এরাদা পয়দা হয়, সে যখন নিজের ঘরে যায় এবং জরুরত পুরা করে নেয়, কারণ বাজারের ওই পরিবেশ তার মধ্যেও গন্দগি পয়দা করে, খারাপই তার দিলের মধ্যে পয়দা করে। हदीस में साफ बताया उसके पास भी वही है, उसके पास भी वही है। হাদিস শরীফে পরিষ্কার আসছে ওই বাজারি পরিবেশে তার কাছে যে জিনিস আছে ওই ঘরে ওই জিনিসই আছে। शरीयत ने अहकाम दिए हैं, अहकाम से बचने की तदबीरें बताई हैं और भलाई पर से जो है रोकने की तदबीरें बताई हैं। क्योंकि दूसरा दुश्मन है आदमी का नफ्स। हदीस पाक में आता है आधा अदुवी का माँ बई न जम्बई, तेरा बड़ा दुश्मन है जो तेरे दो पहलू के दरमियान रहता है। इसकी खबासत से और इसकी गंदगी से वाकिफ होना, खुदा को पहचानना है। তো বলেন যে যা শরীয়ত হুকুমও দিছে, আর কোনো জিনিস থেকে বাঁচার তদবির কি সেটাও বাতায় দিছে। বলেন যে মানুষের দ্বিতীয় দুশ্মন হলো তার নফস, যে এই নফস যেটা মানুষের এরকম ভাবে দিলের মাঝে থাকে, যে এই নফস যেটা হাদিস শরীফে আছে, বলে এটা হলো সবচেয়ে বড় দুশ্মন। हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खुद कुरान ने बताया है जो आदमी इसकी खबासत से बाखबर हो जाएगा और चौकन्ना हो जाएगा,
यूं क्या उसके लिए अल्लाह पाक शैतान से बचना, नफ्स से बचना आसान कर देंगे। और जो आज भी इसकी गंदगी से बाखबर नहीं होगा वो इसकी गंदगी में फंस जाएगा। इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिसने अपने नफ्स की शरारत को और नफ्स की ज़ात को पहचान लिया, गोया कि उसने खुदा को पहचान लिया। ये बहुत पहचानने की चीज़ है। ये मक्कार बहुत है, शैतान कमज़ोर बहुत है। तो बोलें যে ব্যক্তি এর অনিষ্টকে জানতে পারবে, এই গান্দিগিকে বুঝতে পারবে, তো সে এর থেকে বাঁচতে পারবে। এবং সে যখন এরকম চোখান্না হবে, বাঁচবে, চেষ্টা করবে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে শয়তান থেকে বাঁচায় দিবেন। যে ইমাম আবু হানিফা যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা বলতেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নফসকে চিনতে পারলো, অর্থাৎ নিজের নফসের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারলো, সে তার রবকে চিনতে পারলো। शैतान पर लाहौल पढ़ दो, अजान पढ़ो, तकबीर पढ़ो, वो दावत के कलिमात को, तौहीद के कलिमात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो आबादी से ऐसे भागता है कि पीछे से हवा निकलती रहती है, और जहाँ तक कलिमात हक पहुँचते हैं वहाँ तक ये ठहर नहीं पाता। लेकिन जब दावत की फिजा इकामत के ज़रिए, तौहीद के बोलों के ज़रिए, अजान की कैफियत के ज़रिए ख़त्म हो जाती है, ये वापस आ जाता है। इबादत से नहीं डरता, ये दावत से डरता। বলেন যে শয়তান থেকে বাঁচার জন্য একজনে আল্লাহু আকবার বলে দিল, লা হাওলা বলে দিল, শয়তান তো ভাগতে থাকে। শয়তান থেকে বাঁচার জন্য এটা রাস্তা। আযান যখন হয়, শয়তান এমনভাবে ভাগতে থাকে, তার পিছনে রাস্তা দিয়ে বাতাস বাইরে দিতে থাকে। বলে শয়তান থেকে তো এখানে বাঁচা যায়, কিন্তু যখন এই তাকবীর শুরু হয়ে গেল, ইবাদত শুরু হয়ে গেল, বলে তখন সে আর ভাগে না, বলছে আজানের আওয়াজের দ্বারা সে ভাগে। लेकिन नफ्स, आप 1 करोड़ मरतबा अजान दे दो, 1 करोड़ मरतबा तकबीर पढ़ो, 1 करोड़ मरतबा लाहौल पढ़ो, वो टस से मस नहीं होगा, वो आपके साथ रहेगा, आप उसके साथ रहोगे। বলেন যে নফসের তো এই অবস্থা, মানে লাখবার যদি আজান দেওয়া হয়, তাকবীর দেওয়া হয়, লা হাওলা পড়া হয়, বলে সে তো ভাগে না, সে তো যে অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় থাকে। आजाद भी तो बताओ आप। জি, লাখো মর্তবা। জি करोड़ का है। জি, বলে যদি কোটি বারও যদি পড়া হয়, যদি কোটি বারও যদি আল্লাহু আকবার বলে, লা হাওলা বলে, তো নফস তো তার থেকে দূরে সরে না, नफ्स तार साथ ही থাকে। इसलिए नफ्स की शरारतों से बाखबर होना जरूरी है। एक बुजुर्ग बाजार में जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा गुलाम नहीं। और ये रट लगा रखी है। किसी ने कहा क्या हो रहा है? भाई हमारी लड़ाई हो रही है। क्या लड़ाई हो रही है? ये नफ्स मुझे यूं कहता है, ये खा ले, ये देख ले, ये खरीद ले, तो मैं इसको कह रहा हूं तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा गुलाम नहीं, तेरी बात मानता रहूं। क्योंकि इस्लाह के 4 तरीकों में एक तरीका हजरत इमाम गजाली ने ये लिखा है कि नफ्स जो कहे उसके खिलाफ करो। क्यों? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दावे से कहा है, जो आप 13वें पारे में पढ़ते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। अम्मारा बताया है इसको। तो বলতেছেন এক বুজুর্গ বাজারে যাইতেছে আর বলতেছে যে তুমি আমার খোদা না, আর আমি তোমার বান্দা না, তোমার গোলাম না। একজন জিজ্ঞেস করতেছে কি হইতেছে? বলে নফসের সাথে লড়াই হইতেছে। সে আমাকে বলে এটা খায়া লাও, এটা লাও, তো আমি এটাকে অ্যাঙ্কার করতেছি। ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন যে ইসলাহের তরিকার মধ্যে একটা তরিকা এটা বলেন যে নফস যেটা চায় তার খেলাফ করো, নফস যেটা চায় তার খেলাফ করো, এটা হলো ইসলাহের তরিকা। क्योंकि नफ्स से बाखबर कौन रहेगा? जो नफ्स की शरारतों से मुतमईन न हो। नफ्स की 3 किस्म है, अम्मारा, लव्वामा, मुतमईन्ना। বলেন যে নফসের ব্যাপারে যে হুঁশিয়ার থাকবে, নফসের খারাপি থেকে বাঁচতে পারবে। এর আগে তিনি যে কথা বলতেছিলেন যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নফস সম্পর্কে বলছিলেন, ওমা উবাদিউ নফসি ইন্নান নাফসা লাআম্মারাতুম বিসসু, যে আমি আমার নফসের ব্যাপারে তো আমি মুতমাইন হইতে পারি না, কারণ নফসে কি করে? মানুষকে খারাপই হুকুম করে। তো বলে নফস হলো 3 কিসিমের।
একটা হলো নফসে আম্মারা, আরেকটা হলো লাওয়ামা, আরেকটা হলো মুতমাইন্না। आदमी मेहनत नहीं करेगा तो ये अम्मारा तो है ही। हालांकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अम्मारा के शरारत से बचा लिया। फंस गए थे, यानी फंसने के करीब थे और वो फंसाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह तो बहुत बड़े हैं, जब कोई बचेगा तो बचने का रास्ता दिखा देंगे। वरना इस जाल से बचना आसान नहीं था। बहुत लंबी गहरी बात है, लेकिन वो गहरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मुख्तसर करता हूँ। यूँ कहे अब अल्लाह पाक हफीज हैं, हिफाजत कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, उन्होंने देखी छत में याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल नजर आ गई। अल्लाह ने उनकी शक्ल की बरकत से, उलमाए तफसीर कहते हैं, क्योंकि उनकी जय शक्ल नजर आई तो जय जिना की नफरत और इस बेकार औरत की जो उस वक्त बेकार थी, आइंदा तो माशाल्लाह इससे जो है बहुत खैर वजूद में आया है, क्योंकि जुलेखा के शर से बचा लिया। अब्बा की तस्वीर नजर आ गई, क्योंकि जब आदमी बचना चाहेगा अल्लाह पाक बचने के असबाब दे देंगे, और फंसना चाहेगा तो फंसने के असबाब भी साथ में ही होते हैं। तो বলেন যে ব্যক্তি এরকম হুঁশিয়ার থাকবে, এরকম খেয়াল রাখবে, সে তো নফসের খারাপি থেকে বাঁচতে পারবে। যদি হুঁশিয়ার না থাকে তাহলে তো নফসের ওই ধোকার মধ্যে পড়ে যেতে পারে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এমন একটা অবস্থায় পড়ছেন, কঠিন অবস্থা, তো আল্লাহ তাআলা ওনাকে বাঁচায় নিছেন। লম্বা কথা, মুখতাসার যেটা তিনি বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা ওনাকে বাঁচায় নিছেন। নফসের যে গেরেফ, নফসের যে হামলা, তার মধ্যে পড়ার নিকটে পৌঁছে গেছেন, আল্লাহ তাআলা ওনাকে বাঁচায় নিছেন। যে কিভাবে বাঁচাইলেন, যে ছাদের দিকে তিনি নজর করছেন, আর ওইখানে তিনি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সুরতকে দেখলেন। এটা যখন দেখলেন সাথে সাথে এর একটা ঘৃণা ওনার দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা যদি বাঁচাইতে চান তো এইভাবে মানুষ বাঁচতে পারে, বাঁচানে ওয়ালা তো আল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বাঁচাবে যখন বান্দা চেষ্টা করবে, ইরাদা করবে। বান্দা যখন ভালো ইরাদা করে তো আল্লাহ তাআলা ভালোই আসবাব পয়দা করে দেন, আবার যখন খারাপের ইরাদা করে তো আল্লাহ তাআলা ওই খারাপের আসবাবও পয়দা করে দেন। यूं कहें जब आदमी बचना चाहेगा अल्लाह पाक बचने का असबाब दे देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जो है बचाव के लिए दरवाजे की तरफ भागे, तो ये जुलेखा पीछे भी भाग रही है और दरवाजा बंद किया हुआ है, लेकिन अल्लाह अल्लाह हैं, दरवाजों को खोल देंगे, दरवाजों को बंद कर देंगे। जब आदमी अल्लाह पाक से मदद मांगेगा वो दरवाजा भी खुल गया और जुलेखा का शौहर अजीज मिस्र मौजूद है। पैतरे बदलने में देर नहीं लगती इसको, ये हमको भी पैतरे बदलती रहती है। अगले साल जाना बच्ची की शादी के बाद 4 महीने के लिए, अभी आप 3 महीने लगा लो, 5 महीने जब लगाना, आदमी को बहकाती रहती है। क्यों? ये आदम अलैहिस्सलाम पर हाथ फेर चुकी है, आप क्या चीज हो इसके लिए। তো বলেন যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তিনি চেষ্টা করছেন, তিনি উঠে দৌড় দিচ্ছেন। এই যে তিনি চেষ্টা করছেন, দৌড়ছেন, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দরজাগুলো খুলে দিয়েছেন। ওই চেষ্টার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওই সাহায্য এসে গেছে। চেষ্টা যখন বান্দা করে তখন আল্লাহ তাআলা এইভাবে সাহায্য করেন। বলে যখন দৌড় দিছে, দরজা খুলে গেছে, সামনে গিয়ে দেখতেছে আজিজি মিসর ওই জুলাইখার স্বামী ওইখানে। বলে ওইখানে যাওয়ার সাথে সাথেই তার ঢং সে পাল্টায় ফেলছে। বলে এই ঢং পাল্টানো এটা তো তারা খুব পারে, খুব করতে পারে, বিভিন্ন সেই অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। বলে ওইখানে গিয়ে এরকম এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করছে, এমন কথা বলতেছে, বলে ভিন্ন ধরনের কথা। তো বলেন যে এরকম এই জমানায়ও আছে। বলে এখন 3 চিল্লায় যাবে, 5 মাসে যাবে, বলে এখন না, বলে মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাক, তারপরে আগামী বছর লাগাবেন, এখন 3 মাস লাগায় দেন। বলে এই জামানায়ও ওই দিনের কাছ থেকে ফিরানোর বিভিন্ন কথায়, বিভিন্ন অবস্থা দেখায়া এরকম পরিবর্তন করতে পারে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও সেখানেও এরকমই হয়েছে।
लंबी होती जा रही है बात, इधर उधर बिखर रही है। जो बात मुझे कहनी है वो तो जरूर है। खुलासा ये है, चौकन्ना रहना पड़ेगा। घर की तालीम बचाएगी औरत के जाल से, वरना ये कहीं भी फंसा देगी लाकर। वो शैतान ने देखा, जब शुगर का चाहे मरीज आदमी हो जाता है तो शुगर कहाँ असर करती है? कमजोर पहलू पर, यानी आंख पर असर करेगी और किसी जगह असर करेगी। जब आदमी माहौल से नहीं चलेगा और दावत की फिजा से नहीं चलेगा, इबादत के साथ नहीं चलेगा और सीरत के साथ नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं ये फंस जाएगा। औलाद फंसा देगी, माँ बाप फंसा देंगे या इसकी बीवी फंसा देगी। हमारी घर की तालीम औरत के जाल से बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए घर की तालीम होगी, बच जाएंगे, वरना फंस जाएंगे। इसलिए कि दावत की फिजा आदमी को बचा के चलाती है, और अगर ये जो है खुद ही खुद दौड़ेगा, यूं के कहीं ना कहीं फंस जाएगा। जैसे इसने, शैतान ने फंसाया हव्वा को, और हव्वा ने आगे अपनी कारीगरी दिखाई। तालीम के जरिए, घर की दावत की फिजा के जरिए, घर के 6 सिफात के मुज़ाकरे के जरिए, घर के मशवरे के जरिए हमने बच्चियों को दाई बनाया, बच्चियों को तालीम में लगाया, बच्चों को कुरान के हलकों में लगाया। अल्लाह हमारे घर की इबादत करेंगे, वरना कोई भी सबब बच जाएगा। বলেন যে এই যে একটা মানে ফাইসা যাওয়া, খারাপ কাজে ফাইসা যাওয়া, অন্যায়তে ফাইসা যাওয়া, ফাঁসায় ফেলা, এটার থেকে বাঁচার রাস্তা কি? এটার থেকে বাঁচার রাস্তা হলো ঘরের তালিম। ঘরের তালিম যদি আমরা নিয়মিত করতে পারি, তাহলে ওই ঘরওয়ালির কথা থেকে, সে যে ফাঁসাইতেছে এর থেকে বাঁচা যাবে, বলে বাচ্চাদের কথা থেকে বাঁচা যাবে। কখনো মা বাবা ফাঁসায় দেয়, বলে এটার থেকেও এরকম বাঁচা যাবে। বলে যে যখন দাওয়াতের ফেজা হবে, ওই পরিবেশ হবে, ওই পরিবেশ মানুষকে বাঁচাবে। এই জন্য পরিবেশ তৈরি করা চাই। ওই ঘরের তালিম করে একটা পরিবেশ বানানো, ওই পরিবেশ যখন বনবে তখন ওই সমস্ত জিনিস থেকে বাঁচতে পারবে, ফাইসা যাবে না। যে ঘরের মধ্যে যদি তালিম হয়, কিতাব পড়া হয়, ঘরের মধ্যে 6 সিফাতের মুযাকারা হয়, ঘরের মধ্যে তশকিল হয়, এর দ্বারাই দাওয়াতের একটা মাহল, একটা ফেজা, একটা পরিবেশ ঘরে কায়েম হবে। আর ওই পরিবেশের দ্বারা মানুষ ওই সমস্ত খারাপি থেকে বাঁচতে পারবে। আর যারা তাদেরকে ফাঁসাইতে চায়, বলে তাদের হাত থেকে তারা বাঁচতে পারবে। বলেন যে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে শয়তান তো ফাঁসাইছে, এরপরে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম যা দেখানোর তার কারিগরি তা দেখাইছে। अमर इब्न जमू मालदार साहबी हैं, चौधरी साहबी हैं, घुटनों के बीमार आदमी हैं, लेकिन जब घर वाले मुसाहिद बन जाते हैं, अल्लाह की तरफ से तौफीक आ जाती है, फिर औरत के जरिए हिदायत का सामान, फिर माशाल्लाह बच्चों के जरिए हिदायत का सामान। अमर इब्न जमू से उनकी घरवाली कह रही है, आप इस बच्चे से तो पूछे ये कहाँ जाता है, क्या सीखता है, छेड़ने के लिए। तो उससे पूछा कहाँ गए थे, चंद मोटी मोटी बातें बताई। अब्बा ये सीख कर आया हूँ, एक आदमी है उनसे जाता हूँ, मैं सीख कर आता हूँ। बीवी यानी माँ बच्चे को सहारा दे रही है, देखो ये बच्चा कहाँ जाता है, पूछो तो सही इससे। बच्चा भी बता रहा है, दोनों माँ बेटों का ज़हन बना हुआ है। तो दोनों माँ बेटे अमर इब्न जमू मालदार बूढ़े सहाबी को, चौधरी सहाबी को दावत दे रहे हैं हिकमत से। यही है वो दावत। तालीम का मशवरा, तालीम में मशवरा करेंगे, तालीम में तश्कील करेंगे। ऐसा नहीं है बेबुनियाद कि तालीम में तश्कील चला दी। इस अमर इब्न जमू तश्कील हो रही है बेटे की तरफ से और माँ की तरफ से तश्कील हो रही है कि आप जरा इनकी बात तो सुनो। उसने कहा मैं अपने बुद्ध से पूछ कर बताता हूँ। तो बोले जे যখন বিবি দিনদার হয়, বাচ্চারা দিনদার হয়, তখন তো এরকম ভাবে ওই খারাপি থেকে বাঁচতে পারে। আর বিবি আর বাচ্চা দিনদার হয়, তারা সহযোগিতা করে, আল্লাহ তাআলারও তৌফিক তার পক্ষে আইসা যায়, ভালো কাজের জন্য সে তৈরি হতে পারে। হযরত আমর ইবনে জমু রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি বড় চৌধুরী সাহাবী ছিলেন, বড় মালদার ছিলেন, বড় প্রভাবশালী ছিলেন। তো ওনার বিবির তো জেহেন আগের থেকে বানা হুয়া আছে। বাচ্চারা এরকম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে যায়, দিন শিখে,
তো স্বামীকে মোতাবজ্জো করার চেষ্টা করতেছেন। তিনি তার স্বামীকে বলতেছেন, বাচ্চারা কোথায় যায় একটু জিজ্ঞাসা তো করেন, কোথায় যায় তারা, কোথায় গিয়ে সময় দেয় একটু জিজ্ঞাসা তো করেন। তো এই যে মোতাবজ্জো করতেছে, হ্যাঁ, তো যখন জিজ্ঞাসা করছে জানছে আর বাচ্চাদের পক্ষ থেকে দাওয়াত পাইছে, তো বলতেছে আমি আমার যে মূর্তিটা আছে, আমার দেবতা, আমি তাকে আগে জিজ্ঞাসা করি, তার সাথে পরামর্শ করে তারপরে আমি বলবো। जब आज मैंने अभी शुरू में अर्ज किया था, उसको मुख्तसर कर दिया। जब आदमी बेदीन होता है तो उसकी अकल काम नहीं करती। यूं कहे ये बड़े मियाँ चौधरी होते हुए बुद्ध के पास कोई बात पूछते थे, एक बुढ़िया को बुला के लाने का रिवाज था। वो बुढ़िया को बुद्ध के पास बिठा देते, वो जवाब देती रहती उल्टी सुलटी, और ये यूं समझते बुद्ध बोल रहा, हालांकि खुद ही बुला के लाते, खुद ही बुला के लाते। जब आदमी का दिमाग अकल काम नहीं करती, बेदीनी के साथ खुद ही तो बनाते हैं और खुद ही पूजा करते हैं और खुद ही उसको बना रहे। नाक बनाई, कान बनाया, सब कुछ बनाया, दिमाग में ये काम नहीं कर रहा, सारा तो मैंने बना, हाथ जोड़ के क्या कर रहा हूँ। आदमी की खोपड़ी खराब हो जाती है। ये वो डॉक्टर करता है जो दूर से देखकर बता देता है इसको ये बीमारी है। वो इतना तेज होशियार जो है, जी चौकन्ना है, दूर से बता देगा किस्सा ये है, लेकिन यहाँ आकर खोपड़ी खराब है कि आदमी रविश में बह जाता है। तो बुढ़िया को लाते बुलाकर उस दिन घरवाली ने और बेटे ने घरवाली को उस बुढ़िया को मना कर दिया, तू हमारे घर नहीं आई। अब पूछ रहे हैं क्या है, ऐसा नबी आया है, ऐसा किस्सा हो रहा है, मेरा बच्चा यूं कह रहा है, मेरी बीवी यूं कह रही है। अब वो बुद्ध बोले तो जब बोले जो बुढ़िया हो, बुढ़िया तो पहले उन्होंने काबू कर ली, बेटे ने और माँ ने। यानी आदमी औलाद को दीनदार बनाएगा, बीवी को दीनदार बनाएगा, खुदा हिदायत के रास्ते ऐसे खोल देंगे जैसे अमर इब्न जमूह के लिए खोल दिए। यही वो अमर इब्न जमूह बने। आइंदा दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ऐ अल्लाह मुझे मेरे घर ना लौटाइए। इब्तिदा क्या होती है दावत की, इंतहा क्या होती है। ये घर की तालीम, ये घर का माहौल कहाँ तैयार कर रहा है। क्योंकि अमर इब्न जमूह का जनाजा नहीं आ रहा, घर वालों से पूछा गया शहीद होने के बाद इनका जनाजा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये तैयार हो गए थे। तो हमने ये कहा, दुआ करके जा रहे थे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, मुझे मेरे घर मत लौटाना। तो मेरे भाइयों, अगर घर में माहौल बनेगा तालीम का, तस्बीह का, तिलावत का, बीवी का जहन बनेगा, बच्चे का जहन बनेगा, हमारा घर महफूज रहेगा, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा। বলেন যে ঘরে যদি দাওয়াত, ঘরে তালিম, ইবাদতের মাহৌল আর পরিবেশ হয়, তাহলে ঘরের মাহৌলটা তো কত সুন্দর হয়ে যাবে, আর না হয় কত বিগাড় আসবে, উলট পালট হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে হযরত আমর ইবনে জমূহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি একজন চৌধুরী লোক, মালদার লোক, কিন্তু মানুষ যখন দিন থেকে দূরে থাকে তখন তার আকল কাজ করে না, তার আকল নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে চৌধুরী লোক, মালদার, কিন্তু তার আকলগুলো কাজ করতেছে না। সে কি বলতেছে? সে বলতেছে যে আমি আমার দেবতাকে একটু জিজ্ঞাসা করি। তাহলে এই দেবতা তো নিজ হাতেই বানাইছে, নিজ হাতেই তার নাক বানাইছে, কান বানাইছে, চোখ বানাইছে। আবার কি করে? দেবতাকে জিজ্ঞাসা করার আগে এক বৃদ্ধা মহিলাকে ডাইকে আনে, তার পিছে বসায়। তো দেবতাকে জিজ্ঞাসা করলে ওই বৃদ্ধা মহিলা উত্তর দেয়। হ্যাঁ, তাহলে সে নিজে বুঝে যে আমি নিজ হাতে বানাইছি। क्या हंस रहे हो? तुम्हारा भी उसने ऐसा ही बुद्धू बना रखा है। एक महीने के बाद जाइयो, अगले साल जाइयो, बच्चा आलिम होकर आ जाएगा, मुफ्ती होगा। ऐसी मीठी गोली देती है, अच्छे अच्छों पे चढ़ जाती है। बकौल हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम के, आयशा आधा तो तुम्हारा दीन है, आधी तुम्हारी अकल है। क्यों? क्योंकि आधे वक्त तुम नमाज पढ़ती हो, आधे वक्त नहीं। दो औरत एक मर्द की जगह लेकिन कब्जा कर लेती है घर पर, आधी अकल से, आधे दीन से, सब पे कब्जा किया हुआ, कौन बचता है? वो ऐसी मीठी गोली देती है, उसका जादू तो चढ़ के रहता है नबी पर भी। ये कुरान पाक में सूरह तहरीम पढ़ के देखो। इसलिए घरों की तालीम, घरों के 6 सिफात, घरों के मुज़ाकरे, घर वालों को 3 दिन लेके जाना, घर वालों को 10 दिन लेके जाना, ये छावनी है, आमाल हैं, ये हथियार हैं, वरना हमला करेगा और कहीं का कहीं ले जाएगा।
তো বলতেছেন আপনারা কেন হাসতেছেন? এই হামলার শিকার তো আপনারাও। হ্যাঁ, আরে সময় লাগাইতে যাবে না, একটু পরে আগামী বছর এই কাজের পরে এটার মধ্যে আমরা নিজেরাও তো ভাইসা দিতে আছি। ওর আকলের কথা শুনে আমরা হাসতেছি, আমাদের আকলও তো এখানে ওইরকমই মানে কাজ করে না, আমাদেরও তো এই অবস্থা। বলতেছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বলতেছেন যে দেখো যে তোমার দ্বীনও সম্পূর্ণ, আকলও সম্পূর্ণ। আমাদের বলতেছে কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেন দ্বীন অসম্পূর্ণ, কেন আকল অসম্পূর্ণ? বলে দেখো, বলে কিছু সময় নামাজ পড়ো, আবার কিছু সময় নামাজ পড়ো না, নামাজ বন্ধ রাখতে হয়, নামাজ পড়ো না। আবার দুইজন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষের বরাবর, তাহলে আকলও অসম্পূর্ণ। তো বলতেছে তারপরেও এমন অবস্থা, এমন মিঠা ট্যাবলেট খাওয়ায় দেয়, দেখা যায় পুরুষ ফাইসাই যায়। মানে আকল অসম্পূর্ণ, তারপরে এরকম করতে পারে। নবীকে পর্যন্ত ফাঁসায় দেওয়ার চেষ্টা করে, ফাঁসায় দেয়, বলে এরকম অবস্থা। তো বলতেছিলেন যে হযরত আমর ইবনে জুমূহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওই অবস্থা, যে বলতেছে আমি আমার দেবতার কাছে একটু জিজ্ঞাসা করি। তো আজকে দেবতার কাছে জিজ্ঞাসা করবে, নিজেই জানে যে কি উত্তর দিবে, নিজের হাতে বানাইছি, কি উত্তর দিবে, এর মধ্যে কি ক্ষমতা আছে। তো এই জন্য পিছনে একজন বিদ্যাকে আইনা বসায়, তো তাকে জিজ্ঞাসা করে, দেবতাকে জিজ্ঞাসা করে। তো পিছন থেকে ওই বৃদ্ধা মহিলা জবাব দেয়, তো ওইটাকে মনে করে নেয় যে আমার দেবতা জবাব দিচ্ছে। বলে একটা বানানো জিনিস এরকম একটা সাজায়া নিজের মানে ওইটাই করে। এটা হলো বলে ওই যে আকল নষ্ট হয়ে গেছে, আকল নষ্ট হয়ে গেলে এরকমই হয়। বলছে অন্যের চিকিৎসা করতেছে, দেখা যায় যে ভালো, তার দেমাগ ভালো, কিন্তু এইখানে আইসা দিনের বুঝের লাইনে, দিনের ব্যাপারে আইসা তার আকল কোনো কাজ করে না। বলে আজকে তো কি হলো, যে ওই যে বিবি আর বাচ্চারা মিলে তারা পরামর্শ করলো, আজকে ওই বৃদ্ধা মহিলাকে আর আসতে দিব না, আমরা আটকায়া দিছি। তারপর যখন আটকায়া দিছে, আজকে বৃদ্ধা মহিলা আর আসতে পারে নাই। দেবতাকে জিজ্ঞেস করতেছে, দেবতা তো আর কোনো উত্তর দেয় না, যেহেতু আগে আটকায়া দিছে। এই কথাই বলেন যে ঘরে যদি বিবি বাচ্চা দিনদার হয়, তখন এরকমই সাহায্যকারী হয়। মানে ঘরে বিবি বাচ্চা দিনদার হওয়ার জন্য তালিম লাগবে, ঘরে দাওয়াত লাগবে, ঘরে ইবাদত লাগবে। এই কাজগুলো যদি ঘরে হয়, ঘরের মধ্যে তশকিল হয়, মানে বাচ্চারা তশকিল করে বাচ্চারা বাবাকে তশকিল করতেছে। মানে এই আমলের জন্য তার শুরুটা হলো এরকম। আর যখন দিন কবুল করছে তখন কোন পর্যায়ে পৌঁছছে, তার শেষ অবস্থা কেমন ছিল? বলে আল্লাহ তাআলার কাছে উহুদের ময়দানে যাওয়ার সময় দোয়া করতেছে, আল্লাহুম্মা লা তারুদ্দানি ইলা আহলি, আয় আল্লাহ তুমি আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরাইয়া আইনো না। বলে আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের জান দেওয়ার জন্য এরকম তৈরি হয়ে গেছে, এরকম সমজার আকল পয়দা হয়েছে। বলে আল্লাহর কাছে ওইরকম উঁচা দোয়া করতেছে, আর যেরকম চাইছে তাহলে ওইরকমই হয়েছে। औरत का मिजाज दीनी बन गया, 4 महीने आसान, चिल्ले आसान। हज़रत उम्मे सुलैम अनस बिन मालिक की वालिदा का ज़हन बना हुआ है, क्योंकि अल्लाह के नबी उनके घर जाते रहते थे। भलाई का असर भलाई आएगा, इसलिए कुरान माता कुनू मास सादिकीन, भले लोगों के साथ रहो। ये देखो किसके साथ दोस्ती कर रहे हो, ये कौन है? हज़रत उम्मे सुलैम के घर आ रहे रसूल पाक अलैहिस्सलाम, और आपकी खातिर तवाज़ु हो रही, उसके खैर के, भलाई के अच्छे असरात जा रहे हैं। हमारे घरों में जमातें ठहरेंगी, हमारे घरों में तालीम होगी, हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाएगा, हमारे घरों में तशकील होगी, हमारे घरों में जिक्र व अज़कार होंगे, उसके असरात मुंतकिल होंगे। फिर बच्चों में भी असर आएगा, बीवे में भी आएगा, और घर के माहौल में आएगा। उम्मे सुलैम से अबू तलहा कहने लगे, मैं आपसे निकाह चाहता हूँ। क्यों? मालिक का तो इंतकाल हो गया, हज़रत अनस के वालिद का इंतकाल हो गया, तो उम्मे सुलैम में दावत है। आपकी सोहबत से और आपकी तशरीफ आवरी की वजह से जो कहे, उम्मे सुलैम ने साफ कहा, अबू तलहा तुम ऐसी चीज की इबादत करते हो जो जमीन से पैदा होती, दरख्तों की पूजा करते हो। अगर तुम ईमान में आ जाओ, मैं तुमसे मेहर भी नहीं लूंगी।
ये है मौका शनासी। हम मौका नहीं पहचान पाते। उम्मे सुलैम मौका शनास है। औरत से ज्यादा मौका शनास आम तौर पर मर्द नहीं होता। वो जानती है अब इसका क्या मूड है। यूं कहें हजरत उम्मे सुलैम ने कहा मैं मेहर भी नहीं लूंगी, मेहर भी नहीं लूंगी, आप इस्लाम। तो हजरत अबू तलहा लाजवाब हो गए और क्या कह रहे, थोड़ी देर के बाद बता दो। थोड़ी देर के बाद क्या कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा नहीं सुना रहा मैं आपको, मैं ये बता रहा हूँ बीवी का ज़हन बनेगा वो 4 महीने का बिस्तर बांध देगी। बीवी का ज़हन बनेगा वो आपको 5 महीने के बाद भी वापस नहीं बुलाएगी, क्योंकि मिजाज बना हुआ है। हजरत उम्मे सुलैम के जरिए कितनी खैरात बरकत वजूद में आई। हजरत अनस बिन मालिक को अल्लाह के नबी की खिदमत में भेज दिया, जाओ बेटा अल्लाह के नबी की खिदमत करो, औलाद भी काम आएगी, शौहर भी काम ना आएगा। एक दिन तो बोलें जे घरे যখন মাহौल হবে পরিবেশ হবে তখন ওই পরিবেশ মানুষকে সাহায্য করবে। বিবি যদি দিনদার হয় তো বিবি তার স্বামীকে সাহায্য করতে পারে। হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যার ঘরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসা যাওয়া করতেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসা যাওয়ার বরকতে তার মধ্যে ওই দাওয়াতের মেজাজ পয়দা হয়েছে। বলে হযরত মালিক যে ওনার স্বামী ছিলেন ওনার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আনাস বিন মালিক বলা ওনার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তো আবু তালহা আনসারী ওনার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকে দাওয়াত দিতেছেন, আরে আরে তুমি এমন এমন মূর্তির পূজা করো, এমন দেবতার তুমি ইবাদত করো যে মাটির তৈরি, তুমি গাছের তৈরি মূর্তির পূজা করো, এটা কেমন কথা হলো? এ কি করতে পারে, কি ক্ষমতা আছে তার? হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আবু তালহাকে তিনি বুঝাইতে চাইতেছেন আর বলেন যে মা বোনরা তো বড় মৌকা বুঝে কথা বলতে পারে, অনেক মৌকা বুঝে কথা বলতে পারে। তাহলে কি বলতেছেন, আরে তুমি দিন কবুল করে নাও, তুমি ইসলাম কবুল করে নাও, তোমার সাথে বিবাহ হবে, আমি তো মোহরও নিব না। তাহলে মৌকা বুঝে কথা বলা, মৌকা বুঝে কথা বলতে পারে। তো বলেন যে এই যে হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দাওয়াত দিলেন, কত খায়র যদি আসে, তো এটা কিভাবে হবে? ঘরের মধ্যে যখন তালিম হবে, ঘরের মধ্যে যখন জিকির হবে, তেলাওয়াত হবে, ঘরের মধ্যে যখন ইবাদত হবে, ঘরের মধ্যে যখন দাওয়াত চলবে, তখন গিয়ে তো এরকম একটা পরিবেশ আর মাহৌল তৈরি হবে। আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাতায়াতের দ্বারায় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই সংসদ থেকে ওই মেজাজ তৈরি হয়েছে। যে হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই বাচ্চা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতের জন্য দিয়া দিয়েছে। 10 साल तक खिदमत करी, क्यों? जहन बना हुआ है। माँ का जहन बन जाएगा तो बेटे के 10 साल लगाने भी आसान, 5 साल लगाने भी आसान, साल भर जाना भी आसान। और अगर बेटे का जहन, माँ का जहन नहीं बना तो वो बेटा नहीं जा सकेगा, बीवी का जहन नहीं बना शौहर नहीं जा सकेगा। एक आदमी कहने लगा हमसे, जब मेरी बीवी जमात में नहीं लगी थी तो गाना बहुत गाती थी, और जब से जमात में लगी, जब से कुरान बहुत पढ़ती है और मुझसे भी कुरान पढ़वाती है और मुझे घर में टिकने नहीं देती। तो जाओ ना, वो जमात आई है, जाओ ना, वो तकाजा है, देखो वहाँ गश्त है, देखो वहाँ मुलाकात है। आप मुझे टिकने ही नहीं देती, मैं बूढ़ा हो गया, मैं कहता हूँ कहाँ यहाँ क्या करोगे आप, वहाँ जाओ, तकाजा है। अगर आपको भी जमात में लगना है तो इस बिचारी को तैयार कर लो, टिकने नहीं देगी, और तैयार नहीं करो तो चैन से रहो आराम से, वो तो है ही, तुम्हें भी अपने जैसा बना देगी। तुम्हारी औलाद पर छाप आती है उनकी, क्यों? वो एक करतब है, एक तमाशा है, उसका पानी चढ़ जाता है, उसके असरात चढ़ जाते हैं, उसकी सोहबत का और उसके साथ रहने का असर आ जाता है। औलाद दीनदार बनेगी घर की तालीम से, खुरूज की बरकत से। जैसे उम्मे हकीम ने इस्लाम दाखिल कर दिया, अबू जहल के घर में हजरत इक्रिमा को ले आई, यमन जाते हुए आदमी को ले आई। ये बहुत जबरदस्त एक नेमत है। देखने में ये कमजोर होती है लेकिन अमल में ये कवी होती है, और अच्छे अच्छों में नहीं,
सब पे इसका असर होता है। তো বলতেছেন এই যে মায়ের জেহেন বলা ছিল, হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মা উম্মে সুলাইমের জেহেন বলা ছিল, তো ছেলেকে 10 বছরের জন্য দিয়ে দিল। বলতেছেন বলে যদি মায়ের জেহেন বলা থাকে তো 10 বছর লাগানো আসান, 5 বছর লাগানো আসান, চাল লাগানো আসান, এটা কোনো মুশকিল জিনিস না। মায়ের জেহেন যখন বনা থাকে, তার জেহেন তার দিল যখন তৈয়ার থাকে, এরকম বিবির দিল যদি তৈয়ার থাকে তাহলে স্বামীর সময় লাগানো সহজ। 5 মাস আল্লাহর রাস্তায় সফর করা এটা কোনো মুশকিল না, সহজ হয়ে যায়। যখন ঘরওয়ালির জেহেন বনা থাকে তখন কাজ সহজ হয়। তিনি বলেন যে এক লোক বলতেছে যে আমার বিবি আগে তো দিনদারি ছিল না, তো সে খুব গান গাইতো। এরপরে যখন তার মধ্যে দিনদারি আসলো, এখন সে খুব নিজে তেলাওয়াত করে আর আমাকেও তেলাওয়াতের মধ্যে খুব লাগায়। আবার টাকা যা, যত টাকা যা, সে আমাকে বলে যাও জমাত আসছে, জমাতের নসরত করো, যাও গাছতে যাও, যাও জমাত তৈয়ার করো। তাহলে সে আমাকে তৈয়ার করে, আমাকে দিয়ে ওটা করায়। তো বলতেছেন যে আপনার বাচ্চাকে যদি আপনি ওইরকম বানাইতে চান তাহলে বিবির মধ্যেও ওইরকম জেহেন আসতে হবে, তার দিলকেও ওইরকম তৈয়ার করতে হবে। ঘরের আমল যখন চলবে তখন দিল তৈয়ার হবে। বাচ্চার উপর তার মায়ের আসর তো অবশ্যই আসবে, তার আসর অবশ্যই আসবে। এই জন্য বলে ঘরে যখন ওই আমলগুলা চলবে তখন তাদের দিল তৈয়ার হবে, জেহেন তাদের বলবে, তখন এটার আসর সবার উপর আসবে, বাচ্চার উপর আসবে। দিনের তাকাদা পুরা করা তখন সহজ হয়ে যাবে। হযরত উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সম্পর্কে বলতেছেন যে হযরত উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একরামার বিবি, একরামা আবু জেহেলের ছেলে একরামা, তার বিবি উম্মে হাকিম। আর উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি ফিকির করতেছেন তার স্বামীর ইসলামের ব্যাপারে, তার স্বামী কিভাবে ফিরে আসতে পারে। তার স্বামী তো ভাইগা চলে যাইতেছিল, সে তো ইয়ামানের দিকে ভাবতেছিল। আর উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার পিছে দৌড়াইলেন, তাকে নিয়ে আসলেন আর তার ইসলামের, তার দ্বীন কবুল করার জরিয়া হইলেন। তো বলেন যে যখন বিবি দিনদার হয়, তখন তো এরকম দিনের লাইনে সাহায্যকারী হয়। ख्वाजा मोइनुद्दीन बहुत खुश हो। अम्मी ने पूछा, अरे बेटा आज बहुत हंस रहे हो मोइनुद्दीन? अम्मी 7 लाख ने तौबा की है शिर्क से और 7 लाख ने तौबा की है बड़े गुनाहों से। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन की अम्मी क्या कहते हैं, अरे बेटा इसमें तेरा क्या कमाल है? कभी मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया बगैर वजू के, ये उसका असर है। यहाँ पता नहीं क्या किस के बगैर पिलाए, वो असरात मुंतकिल होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों की, घरों की, अपनी और अपने घर की हिफाजत करने की। और दावत के जरिए बचाव है, इबादत के जरिए बचाव है, तिलावत के जरिए बचाव है, सुन्नतों के जरिए हिमायत है। बगैर इसका कोई तावीज असर नहीं करेगा। তো বলতেছেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি একবার খুব হাসতেছিলেন। তো মা জিজ্ঞেস করতেছে তুমি কেন হাসতেছো? বলে আমি হাসতেছি 7 লক্ষ লোক শিরক থেকে তওবা করছে আমার উসিলায়, 7 লক্ষ লোক গুনাহ থেকে তওবা করছে, ফিরে আসছে। তখন মা কি বলতেছে, না এগুলোর মধ্যে তোমার কোনো কামাল নাই, কামাল তো আমার। আমি তো তোমাকে ওযু ছাড়া তো তোমাকে আমি দুধ পান করাইনি। বলতেছেন এই যে মায়ের একটা আসর, মায়ের আসর তো ছেলের উপর পড়বে, অবশ্যই পড়বে। আর ওইরকম মা কখন তৈয়ার হবে, ঘর কখন তৈয়ার হবে? যখন ঘরে যখন তালিম হবে, ঘরে যখন তেলাওয়াত হবে, ঘরে যখন জিকির হবে, ঘরে যখন ইবাদত হবে। এই ছাড়া তো ওইরকম মাহল তৈয়ার হবে না। এটাই হলো রাস্তা, এটার দ্বারাই হবে। अजमेर से चले हैं, ढाका तक पहुंचे हैं, यानी उस माँ की बरकत आपके मुल्क में आई है। अजमेर से चले हिंदुस्तान से और ढाका आए, कितनों को अल्लाह ने ईमान दे दिया। क्यों? माँ ने तरबियत की है, माँ की तरबियत गालिब आती है। ये अब्दुल कादिर जीलानी तैयार हुए कहां से? माँ की नसीहत से। माँ असल होती है, जैसा दूध वैसा बच्चा,
जैसा पानी वैसा जो है नस्ल। इसलिए हमें घरों की हिफाजत करनी है, तालीम के जरिए, तस्बीह के जरिए, तिलावत के जरिए, तहज्जुद के जरिए। ये दावत का काम अंदर घर कर जाएगा, फिर बीवी भी हमारे साथ, बच्चे भी हमारे साथ। क्यों? जैसी औरत वैसी नस्ल। हजरत खदीजा की नस्ल देखो, एक से एक आगे। फातिमा की नस्ल देखो। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दाएं बाएं अपने रिश्तेदारों को भी देखना है, दामाद को भी देखना है, बहू को भी देखना है। ये नहीं अबाड़ा कबाड़ा कैसे ले आए, माल के बदले में फितना लाए हो, कैसी औरत ला रहे हो, कैसा दामाद ले रहे हो, ये तो सारा कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों? नस्ल आएगी अमाल से, नस्ल आएगी खैरात व बरकत से, नस्ल आएगी दीनी जिंदगी से। तो বলতেছেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি আজমির থেকে ঢাকা পর্যন্ত সফর করছেন, কত লোক ওনার দ্বারা হেদায়েত পাইছে। বলে আপনাদের দেশে এই ঢাকাতে আসছেন, বলে এটা কিভাবে হয়েছে? বলে ওই যে মায়ের এক তরবিয়ত ছিল, মায়ের তরবিয়তের কারণেই এটা হয়েছে। এটা মায়ের একটা আসর। বলে মায়ের আসর তো বাচ্চার উপর এরকম পড়ে। বলতেছেন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি যে আব্দুল কাদের জিলানী হয়েছেন, ওনার যে এত উঁচা কাজ আর মেহনত, এটা তো মায়ের বরকতে হয়েছে। ওই যে মায়ের আসর পড়ছে। বলে যেরকম যেরকম তরবিয়ত হবে ওরকমই তৈরি হবে, যেরকম নসল, যেরকম বলে তাদের মানে মূল যেরকম হবে ওইরকম তাদের নসল, পরবর্তী নসল ওইরকমই হবে। বলে দেখেন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নসল কিরকম হয়েছে, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নসল কিভাবে হয়েছে। বলে এটা কিভাবে তৈরি হবে? এটা তৈরি হবে ঘরে যখন তালিম হবে, ঘরে তাসবিহ আদায় করা হবে, ঘরে তেলাওয়াত করা হবে, ঘরে দোয়া হবে, ঘরে ইবাদত হবে। বলে এর দ্বারাই তো বনবে। বলছে এখন তো আমরা তো ওইরকম চিন্তা না করে আমরা মাল দেখে চলতেছি। বলে ছেলের জন্য বউ নিয়ে আসতেছে কি দেখে? বলে মালদার দেখে, কার মাল আছে। বলে মেয়ের জন্য এরকম ছেলে খুঁজতেছে, এরকম দেখতেছে, মালদার খুঁজতেছে। তো ঘরের মধ্যে কি আনতেছে? বলে ঘরের মধ্যে যেন একটা মুসিবত আনতেছে। ওই মালদারির সাথে বলে উল্টা পাল্টা মেজাজের আসতেছে, আর কি এটার আসর করতেছে, নসল নষ্ট হইতেছে। বলে আমরা ওই মাল দেখার কারণে এই অসুবিধাটা সৃষ্টি হয়েছে। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, अपने घरों की हिफाजत, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आपे को, अपने घर वालों को आग से बचाओ। हजरत अली फरमाते हैं इनको दीन सिखाओ। जो बोले जे আল্লাহ তাআলা যে বলছেন কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, যে তুমি নিজেকে, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও আর নিজের পরিবার বর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। বলে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাইতে হবে। কিভাবে? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে তাদেরকে দ্বীন শিখাও। माशाअल्लाह मेरे घर में ये 50 साल से रहती है, लेकिन 50 साल में मैंने क्या दिया है? कितनी सूरत है इसके बाद? मैंने 20 बच्चे हाफिज कुरान बना दिए, लेकिन ये मेरे पास आई है 50 साल से रहती, क्या दिया मैंने? अभी पूछा एक मौलाना से, मरकज में 2 महीने लगाए आए, मैंने कहा क्या दिया आपने? यूं कहा जी मैंने तो कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने दे दिया, 4 महीने में हाफिज कुरान बन गई। तो माशाअल्लाह तो कहना सस्ता है, लेकिन इंशाअल्लाह कह के तो अपने घर में जाके इरादा करो। तुम्हें तो नारेबाज कौम है, झंडा देने की देर है बस। कोई संजीदगी, आराम से कोई बात कहो, तुम तो नाराबाज कौम। अल्लाह तुम्हारी भलाई में और बरकत दे। বলতেছেন যে আমরা তো কথা শুনে সাথে সাথেই একটা নারা লাগাই, বলছে আমাদের মেজাজও এরকম। যে আল্লাহ তাআলা আপনাদের ভালো এরাদার মধ্যে বরকত দান করেন। বলেন যে এই যে বিবি 50 বছর ঘরে, এই 50 বছরে আমি তাকে কি দিলাম? কয়টা সূরা সে মুখস্থ করলো, কয়টা সূরা সে পড়লো, কি শিখাইলাম আমি তাকে? তাহলে বাচ্চা তো পয়দা হয়েছে, ওই 20 বাচ্চা হাফেজে কোরআন হয়ে গেছে, কিন্তু বিবিকে আমি কি দিলাম, কি শিখলো সে? তাহলে দেখার জিনিস হলো সে কি পাইলো। বাচ্চারা তো হাফেজে কোরআন হয়েছে, এই 50 বছরে সে কি পাইলো, কি শিখলো? বলেন যে আমি একজন আলেম যে মার্কাজে 2 মাস দিয়ে আসছে,
তো তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কি দিছো তুমি, তোমার বিবিকে কি দিছো? তো বলতেছে আমি তো কিছু দেই নেই, আল্লাহ তাআলা দিছেন, 4 মাসে সে হাফেজে কোরআন হয়ে গেছে। তো আমরা করবো তো ইনশাআল্লাহ এরকম। अर्ज ये है, बात ये कहनी थी, चलो हो गई। अब दूसरी बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस दरख्त को खाया, उस फल को खाया, क्या असर हुआ? क्योंकि बुराई करने से आदमी का सुकून खत्म, इज्जत खत्म, आदमी का वक़ार खत्म। ये क़यामत तक के लिए तय है, जो आदमी बुरा काम करेगा, खुदा की नाफरमानी करेगा, इज्जत भी खत्म, वक़ार भी खत्म, और घबराहट इसके पर मुसल्लत हो जाएगी। তো বলেন যে আসল মূল কথার দিকে আবার আসতেছেন, মাঝখানে তো আরো কথা আসছে। তো হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন ওই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইলেন, তো কি হয়েছে, কি অবস্থা হয়েছে? বলে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো নাফরমানি করে ফেলে, নাফরমানি করার দ্বারাই তার ইজ্জতও নষ্ট হয়, তার যে একটা যে মাকাম, তার একটা মর্যাদা, ওইটাও নষ্ট হয়। এর সাথে তার ভিতরে একটা ঘাবড়াহট পয়দা হয়, ভয়ভীতি তার মধ্যে পয়দা হয়। হযরত আদম আলাইহিস সালাম ওই ফল খাইছেন। তো ওই যে নাফরমানির মানে কোনো জিনিস যেটা আর কি আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করলে যে আসর পয়দা হয়, ওইরকম একটা আসর পয়দা হয়েছে। उनके कपड़े जाहिर हो गए, यानी बदन से कपड़े गिर गए, और एक दूसरे की शर्मगाह नजर आने लगी। वो तो लंका के जो है पत्तों से और वहां की चीजों से अपना जिस्म छुपाया। क्यों? इज्जत का लिबास तो फरमाबरदारी के साथ है, लेकिन ये निज़ाम खुदाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई आदम अलैहिस्सलाम की। अब्बा ये क्या किया आपने, ये क्यों खाया आपने? कई बेटे भी ऐसे पैदा होते हैं ना, वो अब्बा से बात करते हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अरे बेटा ये ऐसा लिखा हुआ था और अच्छा हुआ खा लिया। 1,24,000 नबी फरिश्तों में से आते, ये 4 किताबें, 100 सहीफे, और ये लाखों इदारे, ये लाखों कुरान, और ये जन्नत की 120 सफ़े फरिश्तों की होती। ये तो अल्लाह का निज़ाम है। তো বলতেছেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন ওই ফল খাইলেন, নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন, তখন শরীর থেকে তার কাপড় উড়ে চলে গেছে। মা হাওয়ার শরীরের কাপড় চলে গেছে, বিবস্ত্র হয়ে গেছে। তাহলে একজনের নজরে অপরের সতর আসতেছে, এই যে একটা অবস্থা হয়েছে। এখন সতর ঢাকার জন্য চেষ্টা করতেছে। ওই লঙ্কাতে পাতা দিয়ে কি করতেছে, সতর ঢাকার চেষ্টা করতেছে। বলে হযরত আদম আলাইহিস সালামের হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে একবার সাক্ষাৎ হলো। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দেখেই জিজ্ঞেস করতেছেন, আব্বাজান আপনি কি কামটা করলেন? কখনো বেটা এরকম হয়, দেখা যায় একটা কিছু কইয়া ফেলে। বলে আপনি কি কামটা করলেন? অর্থাৎ আপনি এই গাছের ফল খাইলেন, যার কারণে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। তখন বাবা কি বলতেছেন? হযরত আদম আলাইহিস সালাম সাথে সাথে তাকে জবাব দিতেছেন যে দেখো, এটা তো লেখা ছিল, এটা তো মুকদ্দারের জিনিস, লেখা জিনিস। এটা ওইটাই হয়েছে। আর এর মধ্যে কত ভালাই আল্লাহ তাআলা লুকায়িত রাখছেন, কত ভালাই, কত মঙ্গলের মধ্যে লুকায়িত আছে। যে 1,24,000 আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর দ্বারা আসছেন, দুনিয়াতে ওজুদে আসছে। এরকম ভাবে 4টা কিতাব নাযিল হয়েছে। জান্নাতে 120 সফ যারা হবে, এরা মানুষ থেকে হবে। যদি এরা না আসতো আর এরকম না হইতো, তাহলে তো এরা ফেরেশতারাই তো জান্নাতের ওই জায়গায় যাইতো, এই সমস্ত তো তারাই পাইতো। বলে এটা হওয়ার দ্বারাই ভালোই হয়েছে, এটার দ্বারাই মঙ্গলে হয়েছে। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। मुझे तो ये बात अर्ज करनी है, तशरीफ लाए, घबराहट है, जन्नत का माहौल है। 18वें पारे में अल्लाह पाक कहते रहते हैं, 17वें पारे में कहते रहते हैं हमने मना नहीं किया था। अब यहाँ कमाना भी पड़ रहा है, मशक्कत भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। वहाँ खाना ही खाना था, कमाना नहीं था। अब यहाँ दुनिया में परेशान हो रहे हो। लाल बैल से हल चलाते थे और खिदमत करते। ये तो निज़ाम खुदाबंदी है। अल्लाह पाक बंदों को एहसान भी दिखाते हैं, नुकसान भी बताते हैं। ये अल्लाह पाक का मिजाज है। वो एहसान भी जताते हैं, उनको हक है, और वो नुकसान भी दिखाते हैं। नाफरमानियों का हमने ही बचाया है, वरना तुम शैतान की जय गुलाम बन जाते। हमने ही बचाया, वरना ये हो जाता। जुलेखा से कहने लगे
जुलेखा से कहने लगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अरे जुलेखा निकाह हो गया, अब मेरा तेरा जोड़ बैठ गया, उस दिन तो क्या कह रही थी? तो जुलेखा क्या कहती है? अल्लाह ने आपको बचा लिया, वरना मेरा जैसा शौहर अजीज मिस्र नामर था, अल्लाह ने बचाया। कहने लगे एक दिन जुलेखा से, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, अरे जुलेखा अब तुम मुझसे मोहब्बत कम करती है और पहले ज्यादा करती थी, क्या कहती है? सोहबत वलियों की, सोहबत नबियों की, सोहबत अच्छों की अपना असर दिखाती है। कहने लगी, जब मैं आपसे मोहब्बत करती थी, जब मैं खुदा को नहीं जानती थी, और जब से मैंने खुदा को पहचाना है, सबकी मोहब्बतें मेरे दिल से घट गई, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ गई। তো বলতেছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আসলেন, এখন কাজ করতেছেন, কাজ করতে হয়, দুনিয়াতে কাজ করতে হয়, হাল চালাইতে হইতেছে। আল্লাহ তাআলা 17 পারায় 18 পারায় এরকম বলছেন যে আমি কি নিষেধ করি না এই গাছের ফল খাইতে? তো বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের ইহসানের কথাও বলেন, এটা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হক, আল্লাহ তাআলা ইহসান করেন, ইহসানের কথা বান্দাকে আবার বলেন, বান্দার উপর কি ইহসান করলেন, বান্দার কি উপকার করলেন। আবার নুকসানের কথাও আল্লাহ তাআলা বলে দেন, এটা আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ইহসানের কথাও বলেন, নুকসানের কথা ক্ষতি যেটা ওইটাও আল্লাহ তাআলা বলে দেন। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো বলেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এই যে এরকম জানাইলেন, বলে ওইদিকে দেখেন, তাহলে জুলাইখা এক সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি কত মহব্বত, তাই যখন পরবর্তীতে এক সময় আসলো, বিয়ে শাদী হয়ে গেল, তখন জুলাইখা বলতেছে যে দেখো আল্লাহ তাআলা বাঁচায়া লইছে, আল্লাহ তাআলা চাইছে, আমার স্বামী মারা গেছে, তো আজকে বিবাহ হয়ে গেছে, তো স্বামী মারা যাওয়া আল্লাহ তাআলাই চাইছে। তো বলতেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চান। বলে এখন যেটা হলো যে জুলাইখা আগে যেরকম মহব্বত করতো হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি, ওনার যে একটা ইশক মহব্বত ছিল ওটার মধ্যে কমিয়ে এসে গেছে, আগের মতো এরকম নাই। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলতেছেন, আরে এক সময় তো খুব মহব্বত ছিল, এখন এরকম তুমি কেন হইছো? এখন তো তোমার মধ্যে ওইরকম মহব্বত আমি দেখি না। তো বলতেছে আমি তো ওই সময় আপনাকে মহব্বত করতাম, আপনার প্রতি আমার মহব্বত বেশি ছিল যখন আমি আল্লাহ তাআলাকে চিনি নাই। এখন আমি আল্লাহ তাআলাকে চিনছি, এখন তো আল্লাহ তাআলার মহব্বতে আমার গালে হয়ে গেছে। তো বলেন যে ওই যে নবীর সোহবত, নবীর সংসদ, নবীর কথা, বলে এটার একটা বড় আসর আছে। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, दिल घबराया हुआ, क्यों? जन्नती माहौल है, दुनिया का माहौल कैसा? अल्लाह हैं, हर एक के हर वक्त मददगार है। अल्लाह ने बना हुआ काबा या फरिश्तों से बनाया हुआ काबा, उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, यूं के नाजिर कर दिया, ये सबसे पहला घर है, ये काबतुल्लाह या बैतुल मामूर को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमा दिया। और हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ आदम को बताओ, आ जाओ अब घर आ गया है, अब इसका तवाफ करो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो और मालिक को याद करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम 40 मरतबा हिंदुस्तान से पैदल गए और काबे का हज करने और काबे की आबादी के लिए गए। खुलासा ये है, काबे में जाकर सुकून मिला है आदम अलैहिस्सलाम को, तो जिस चीज से सुकून मिला अब्बा को, उसी चीज से सुकून मिलेगा औलाद को। খুবই জরুরি কথা বলতেছেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আসলেন, দিলের মধ্যে ঘাবড়াহাট, ভয়ভীতি, এক অস্থিরতা বিরাজমান, এই অবস্থায় চলতেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতে কাবা তৈরি করে দিলেন, ফেরেশতাদের মাধ্যমে হইতে পারে, অথবা ওই কাবাকে নাজিল করা হয়েছে, অথবা বাইতুল মামুর ওইটাও হইতে পারে। তো বলেন যে যখন এটা আইসা গেছে অথবা তৈরি হয়েছে, তখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে বলা হলো যে কাবা তৈরি হয়ে গেছে, আপনি আসেন, কাবাতে তওয়াফ করেন, এখানে এসে আমল করেন, ইবাদত করেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তিনি আসলেন, বলেন যে হিন্দুস্তান থেকে 40 বার তিনি বাইতুল্লাহতে আসছেন,
ওইখানে তওয়াফ করছেন, আমল করছেন, তো এর দ্বারা দিলের মধ্যে চাইতো সুকুন পয়দা হয়েছে, দিলের মধ্যে এক শান্তি পাইছেন, দিলের ওই ঘাবড়াহাট আর বেচাইনি অস্থিরতা এগুলা দূর হয়ে গেছে। কখন? যখন বাইতুল্লাহতে আসছেন, ওই আমলের মাহলে ইবাদত আর জিকির আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে যখন মশগুল হয়েছেন, তখন গিয়ে দিলের মধ্যে শান্তি আসছে আর অস্থিরতা দূর হয়েছে। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन से पूछने लगे, ए जिब्रील, अल्लाह से ये पूछकर बताओ जमीन पर सबसे कीमती जगह कौन सी है। हज़रत जिब्रील अमीन गए अल्लाह के पास और अल्लाह से पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछ रहे हैं। तो जिब्रील अमीन कहते हैं, मैं इस सवाल के करने के लिए जब आपके पास गया अल्लाह के पास, मुझे वो कुर्बत हासिल हुई, वो नजदीकी हासिल हुई जो आज से पहले कभी नसीब नहीं हुई। जब पूछने पर ये कुर्बत है, अमल करने पर क्या कुर्बत होगी। तो বলতেছেন যে একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে আল্লাহ তাআলার কাছে জিজ্ঞাসা করেন দুনিয়াতে কোন জায়গাটা সবচেয়ে উত্তম জায়গা, সবচেয়ে উত্তম জায়গা কোনটা। বলে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম গেলেন রব্বুল আলামিনের দরবারে গেলেন আর এটা জিজ্ঞেস করার জন্য রব্বুল আলামিনের বলে এত কুরবত হাসিল করলেন। তো বলেন যে অন্য সময় যেটা হাসিল করতে পারেন না, এত নৈকট্য তিনি অন্য সময় লাভ করতে পারেন নাই। তো বলেন একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতে গেলে যদি এত নৈকট্য লাভ করা যায়, তাহলে ওই আমল করলে কত বেশি নৈকট্য লাভ করা যাবে। हमें तो मस्जिदों को आबाद करना दिया है अल्लाह ने। आदम अलैहिस्सलाम को काबा दिया, जिब्रील अमीन दावत देके लेके गए और रहबरी, तो हम तो ये काम है हमारा आबाई काम, हमारा आबाई काम है काबे को, यानी काबे की तरफ मुंह करने वाली मस्जिदों का। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सारी दुनिया की मस्जिदें ये काबतुल्लाह की बेटियों की तरह हैं। तो বলেন যে এই যে কাবা, বলে এই কাবাকে আবাদ করার জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালাম উনি ওইখানে গেলেন, তিনি কাবা শরীফে গেলেন, তওয়াফ করলেন, আমল করলেন। আর আমাদেরকে তো মসজিদ আবাদির কথা বলতেছে, মসজিদ আবাদির কথা আমাদেরকে বলা হইতেছে। এই যে মসজিদগুলা, সমস্ত মসজিদ আমরা আপন জায়গা থেকে মসজিদকে আমরা আবাদ করতে পারি। বলেন যে এই হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে কথা বলতেন, দুনিয়াতে যত মসজিদ আছে এগুলা সব হলো কাবা বাইতুল্লাহর কন্যা, কাবা শরীফের এগুলা সব কি বেটি, काबा शरीफ कुंदर मतो। इसलिए हमारा मकसद जिंदगी है मस्जिद को आबाद करना। और मस्जिद कौन आबाद करेगा? जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे, नमाज पढ़ेंगे नहीं, नमाज कायम करेंगे और ज़कात अदा करेंगे। नमाज के कायम होने से मुराद तमाम जानी इबादतें हमें कायम करनी हैं और तमाम माली इबादतें कायम करनी है। अकामस्सलाह व आतज़्ज़का, ये तकरीबन कुरान पाक में 32 जगह आता है कि नमाज के कायम करने का और ज़कात के अदा करने का तकरीबन 32 जगह है। क्या मतलब? जानी अहकाम, माली अहकाम, इंसान इनका पाबंद बने और यही बुनियाद होती है। इसलिए बाद हज़रात नमाज के बाद ज़कात बताते हैं हदीस की किताबों में। क्यों? इसलिए कि 32 जगह आया कुरान में। तो भाई हमारा तो काम है मस्जिद की आबादी, यानी नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाएंगे और इसका नतीजा क्या निकलेगा? गैर का यकीन, गैर का डर अल्लाह पाक हमारे दिल से निकाल देंगे। और अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमावे, क्योंकि यही लोग हैं कामयाब, यही लोग हैं हिदायत याफ्ता। अल्लाह पाक तसल्ली दिला रहे, ये लोग हैं अल्लाह की तरफ से हिदायत खास पर। তো বলেন যে আমাদেরকে তো এই হুকুম করা হয়েছে যে আমরা মসজিদকে আবাদ করি। মানে মসজিদকে আবাদ করা এটা তো আল্লাহ তাআলার হুকুম। মানে ঈমানওয়ালা মসজিদকে আবাদ করবে, ঈমানওয়ালা বলবে। বলেন যে বান্দা নামাজ কায়েম করবে, বান্দা যাকাত আদায় করবে। নামাজ পড়ার কথা বলা হয় নাই, নামাজ কায়েম করার কথা বলা হয়েছে।
এরকম জাকাত আদায় করা, বলে নামাজ দ্বারা কি বুঝাইতেছে, বলে মালি যত জানি যত আবাদত নিজের জান দিয়ে শরীর দিয়ে শারীরিকভাবে যত আবাদত করা হয় ওই সমস্ত আবাদত বোঝানো হইতেছে। আর ওই জাকাত দিয়ে ওই সমস্ত আবাদত যেগুলো সম্পর্ক মালের সাথে ওই সমস্ত আবাদতকে বোঝানো হইতেছে। তো বান্দা জানি আবাদত করবে, মালি আবাদত করবে, হ্যাঁ, এরকম তারা এই সমস্ত আমল করবে। আর এর মধ্যেই আল্লাহ তাআলা চাইনো সুকুন রাখছেন, বলে সমস্ত ভয় ভীতি, মাখলুকের যে ভয় মানুষের দিলের মধ্যে পয়দা হয়, বলে এগুলা তো দূর হবে কিসের দ্বারায়, যখন মানুষ ওই আমলগুলা করবে, ওই মসজিদকে আবাদ করবে। এই নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করার যে কথা, আকামুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত, এরকম শব্দ পার্থক্যের সাথে প্রতিটি জায়গায় এরকম আসছে আল্লাহর কালামের মধ্যে, হ্যাঁ, নামাজ এবং যাকাত সম্পর্কে। এই জন্য বান্দা যখন এই কাজগুলা করবে তখন বান্দার দিল থেকে মাখলুকের যত ভয়ভীতি এগুলা বাইর হয়ে যাবে, দিলের মধ্যে এক প্রশান্তি পয়দা হবে। अगर किसी को ये देखना हो बुखार कितना है, बगल में लगाओ, जबान के नीचे लगाओ, वो आला बता देगा बुखार इतना है। और अगर किसी को ये देखना है मेरे ईमान में कितनी ताकत है और मेरे ईमान में कितनी कमजोरी है, लगा ले मस्जिद में जाकर इसका अंदाजा। अगर मस्जिद में लग रहा है जी और मस्जिद में सुकून है, इत्मीनान है, ये अलामत है कि ईमान में कमाल है और ईमान में कुव्वत है। और अगर मस्जिद में जाकर घबराहट है और मस्जिद में जाकर जी जो घबराता है, ये अलामत है ईमान की कमजोरी और ईमान के ज़ौफ की। और ये कहने की जरूरत नहीं है, हर आदमी मस्जिद में जाके देख ले मेरे 24 घंटे में मस्जिद में कितने घंटे लगते हैं, बाजार में जी लगता है या मस्जिद में, हर आदमी देख ले। ये बयान तकरीर की चीज नहीं है, कुछ चीजें देखने की होती हैं, कहने की नहीं होती। বলেন যে কিছু জিনিস তো দেখতে হয়, বুঝতে হয়, এটা বলার জিনিস না, বয়ান করার জিনিস না। বলেন যে আমার ঈমান কতটুকু আছে এটাও দেখার একটা ব্যবস্থা আছে। যেরকম একজনের জ্বর হয়েছে, তার জ্বর কতটুকু এটা দেখার ব্যবস্থা আছে। তাহলে তার জ্বর দেখার জন্য বগলের মধ্যে, হ্যাঁ, তার থার্মোমিটার লাগাইতেছে, তার জিহ্বার নিচে লাগাইতেছে, আর দেখতেছে যে তার জ্বর কি পরিমাণ, কত ডিগ্রি তার জ্বর হয়েছে, এটার দ্বারায় হ্যাঁ একটা আন্দাজ লাগানো যায়, বোঝা যায়। ঠিক আমার ইমানের কি অবস্থা, আমার ইমান কোন পর্যায়ে আছে, আমার ইমান কি শক্তিশালী নাকি আমার ইমান এখন দুর্বল অবস্থায় আছে, এটা দেখার জন্য একটা মাপের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করছেন। সেটা কি, বলে আপনি মসজিদে যান, মসজিদে গিয়ে দেখেন মসজিদের আমলের মধ্যে আপনার দিল কতটুকু লাগে। হ্যাঁ, তাহলে আপনার মসজিদের আমলের মধ্যে দিল লাগতেছে, মসজিদের মধ্যে দিলের মধ্যে এক প্রশান্তি লাগতেছে, ভালো লাগতেছে, এটা হলো ইমানের আলামত, তার ইমান শক্তিশালী, এটা বোঝা যাবে। হ্যাঁ, যখন মসজিদের আমলের মধ্যে তার দিল লাগবে। আর যখন বাহিরে ওই বাজারে মার্কেটে ওইখানে তার দিল লাগতেছে, মসজিদে তার ভালো লাগে না, দিল ওইখানে মানে ওইখানে জমতে পারে না, তাহলে বোঝা গেল তার ইমানের মধ্যে বড় কমজোরি আছে, বড় দুর্বলতা আছে। তো দেখার ব্যবস্থা তো আল্লাহ তাআলা করে দিয়েছেন, বলে আপনি করে দেখেন। এটা তো বলার জিনিস না, বয়ানের জিনিস না, এটা তো আমাকে করে দেখতে হবে। আমি নিজেকে যাচাই করে নিতে পারি, আমি একটু পরীক্ষা করে নিতে পারি যে আমার ইমানের বর্তমান হালাত কি, যে শক্তিশালী নাকি দুর্বল। मस्जिद अल्लाह का दरबार है, जो अल्लाह के दरबार में आएगा उसका एजाज दरबार खुदाबंदी के एतबार से होगा। মসজিদ আল্লাহ তাআলার দরবার, বলে এই দরবারে যে আসবে তাকে ওইরকম সম্মানিত করা হবে, আল্লাহ তাআলার শান মোতাবেক তাকে সম্মানিত করা হবে। हदीस माता जिसको मस्जिद जाते देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। और अल्लाह के नबी को मस्जिदों से ताल्लुक पैदा करना था। आपको ये बात पसंद नहीं आई, जिनके मकान दूर है वो करीब आ जाए, नहीं, दूर से आवे, मुजाहिदे से आवे, उसको भाव ज्यादा है। क्यों जाबता है, अल अज्रु बिक़द्रि ताब, गर्मी के रोजे को सर्दी का रोजा नहीं पहुंचेगा, फाके के सदक़े को डकार वाला सदका नहीं पहुंचेगा। दूर से जो आया है नमाज पढ़ने वो करीब वाले के बराबर नहीं, वो तो बहुत ज्यादा ऊंचे वाला है। মসজিদে আসার দ্বারা তার ইমানের অবস্থা বোঝা যায়।
বলে যে ব্যক্তি মসজিদে যাতায়াত করে তার ইমানের সাক্ষ্য দাও, মানে ইমান বোঝা যাবে তার মসজিদে আসার দ্বারায়। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ওই যে কিছু লোক চাইছে যে একটু মসজিদের নিকটে চলে আসে, মসজিদের পাশে জায়গা খালি হয়েছে তো দূরে তারা বসবাস করে, তারা চাইছে যে আমরা এখানে মসজিদের কাছে চলে আসি। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে যখন ইজাজত চাইছেন, বলতেছেন না না তোমরা দূরেই থাকো, ওইখান থেকে আসো, অর্থাৎ কষ্ট করে আসবা, তোমাদের আজরও সওয়াব বেশি হবে, তোমাদের আজরও সওয়াব কদমে কদমে তোমাদের নেকি হবে। বলেন যে তাহলে একজন লোক গ্রীষ্মকালে রোজা রাখছে, আরেকজন শীতকালে রাখছে, এই দুই রোজার আজরও সওয়াব বরাবর হবে না। তাহলে গ্রীষ্মকালের রোজা এর মধ্যে কষ্ট বেশি, মুজাহাদা বেশি। একজনে গরিবী অবস্থায় সে কি করছে, মাল দিছে, আরেকজন ধনাঢ্য অবস্থায় মাল দিছে, বলে এই দুই অবস্থা বরাবর হবে না, বলে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হবে। हमारा काम मस्जिद को वक्त देना। हजरत वहाँ यूसुफ साहब फरमाते थे 12 घंटा दो, और 12 घंटे भी कम हैं। 20 साल के बच्चे को 20 साल का कुर्ता और 5 साल के बच्चे को 5 साल का कुर्ता। हमने खुदा की कसम उल्टा मामले किया है। 50 साल दिए हैं फना होने वाली जिंदगी को, और 27 साल दे रहे हैं। 27 दिन किसको दे रहे हैं? फना होने वाली जिंदगी को, और 3 दे रहे हैं बाकी रहने वाली। उल्टा उल्टा काम कर रहे हैं, इसे उल्टा उल्टा हो रहा। তো বলেন যে যে মসজিদের মধ্যে বেশি থেকে বেশি সময় দিতে হবে। হযরত মাওলানা ইউসুফ দাব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে 12 ঘন্টা সময় মসজিদের মধ্যে দাও। 12 ঘন্টা, বলে 12 ঘন্টাও তো কম, 12 ঘন্টাও তো কম। কারণ 5 বছরের বাচ্চাকে 5 বছরের জামা পরাইতে হবে, 20 বছরের বাচ্চাকে 20 বছরের জামা পরাইতে হবে। আমরা করতেছি উল্টা, বলে যে আখিরাত বাকি থাকবে, ওই আখিরাতের জন্য আমরা দিতেছি 3 দিন, আর যে দুনিয়া ফানা হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে, ওই দুনিয়ার জন্য আমরা দিতেছি 27 দিন। তো আমরা করতেছি উল্টা। আমার মানে যেটা হওয়ার দরকার ওটা করতেছি না। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, एक औरत आती थी काले रंग की, या एक मर्द आता था काले रंग का, उसका क्या हुआ, वो कहाँ है? अल्लाह के नबी ने पूछा, हदीस में आता बताया गया कि उसका तो रात को इंतकाल हो गया उस औरत का। आपने फरमाया तुमने मुझको बताया क्यों नहीं? आप उस काले रंग वाली औरत की खिदमत पसंद आकर, क्योंकि वो मस्जिद झाड़ती थी, मस्जिद की खिदमत करती, आप उस मर्द के कब्र के पास या उस औरत, दोनों रिवायत में बोल आते हैं, काला मर्द या काली औरत, आप गए और उसकी कब्र पर जाकर आपने नमाज पढ़ाई। क्यों? ये मस्जिद की खिदमत करता था। मस्जिद की खिदमत करने वाले को अल्लाह के नबी क्या एहसास दे रहे हैं, खुद जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। और जो मस्जिद में अजान देगा उसका दर्जा क्या होगा? उसका दर्जा हदीस में बताया है। যে বলতেছেন যে মসজিদে যারা সময় দেয়, মসজিদে খেদমত করে, বলে তাদের মাকাম আর মর্যাদা কত বেশি। বলেন যে একজন কালো মহিলা অথবা একজন কালো পুরুষ মসজিদে আসতো, খেদমত করতো, সাফাই করতো, ঝাড়ু দিত, তো তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ওই কালো মহিলাটা কোথায়, অথবা ওই কালো পুরুষটা কোথায়? তো সাহাবারা বললেন যে তার তো রাত্রে ইন্তেকাল হয়ে গেছে, তার দাফন হয়ে গেছে। বললেন আমাকে কেন খবর দিলে না? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এরপর নিজে গেলেন এবং তার জানাজা পড়লেন। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন। বলেন যে আল্লাহ রাসূলের পক্ষ থেকে তাকে এত বড় ইজ্জত দেওয়া হলো, এত বড় সম্মান তাকে করা হলো যে আল্লাহ রাসূল নিজে ওইখানে তশরিফ নিয়ে গেছেন আর তার জন্য দোয়া করছেন। এটা কিসের কারণে? ওই যে মসজিদের খেদমত করছে, মসজিদ ঝাড়ু দিছে, পরিষ্কার করছে। আল্লাহ রাসূলের কাছে এটা এত বেশি পছন্দনীয় হয়েছে। বলেন যে মসজিদ ঝাড়ু দিয়া যদি এত বড় ইজ্জত পায়, তাহলে মসজিদে যে আজান দিবে তার ইজ্জত কেমন হবে? মসজিদে আজান দিবে যে अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका खुलासा ये है, अतवलुन नास उनुकन यौमल क़ियामत अल मुअज़्ज़िनून, যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন যে কাল কিয়ামতের দিন সবার উপরে গর্দান থাকবে, মাথা থাকবে কাদের? বলে মুয়াজ্জিন যারা মসজিদে আজান দিবে। हदीस पाक में आता है, अजान देने वाले की अजान
جہاں تک جائے گی تمام حجر شجر تمام جو ہے چیزیں اس کے ایماندار ہونے کی قیامت میں گواہی دیں گے۔ হাদিস শরীফে আছে মুয়াজ্জিন যে আযান দেয়, আযানের আওয়াজ যত দূরে যাবে ওই এলাকায় যত বৃক্ষ আর যত পাথর আর যত জিনিস বলে সব কিছু কাল কিয়ামতের দিন এই লোকের ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে। हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, जहाँ आदमी नमाज पढ़ता है, जहाँ खुदा की इबादत करता है, मरने के बाद वो जगह 40 दिन तक आदमी के हक में रोती रहती है। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে মানুষ যেখানে নামাজ পড়ে যেখানে ইবাদত করে ওই লোকের ইন্তেকালের পরে 40 দিন পর্যন্ত ওই জায়গা কাঁদতে থাকে, রোনাজারি করতে থাকে। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जहाँ से इंसानों के खैर के अमाल के फैसले, हर आदमी के 2 दरवाजे हैं आसमान में। एक खैर जो है, एक अमाल खैर के जाने का, अमाल शर के जाने का, और एक खुदाई फैसले आने का। जैसे अमाल जाएंगे वैसे फैसले आएंगे। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, जब आदमी भला आदमी दुनिया से गुजर जाता है तो वो फरिश्ते 40 दिन तक रोते हैं और अफसोस करते हैं, कहाँ गया वो नेक अमल वाला, कैसी तहज्जुद, कैसी कुरान, कैसी तस्बीह, कैसी सलातुत तस्बीह, कैसी दावत, कैसी इबादत, आमाल खैर वाले फरिश्ते। ये फरिश्ते क्योंकि 40 दिन तक रोते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है, वो फरिश्ते रोते हैं। क्यों? इंसान गुलाम है चीज़ों का और फरिश्तों को मोहब्बत है अमाल खैर से, हत्ता के अमाल खैर की फरिश्तों को खुशबू आती। जिस नेकी का इरादा करेगा उसी का इन फरिश्तों को हो जाएगा खुशबू के जरिए। ये खुदाई निज़ाम है। তো বলেন যে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রিওয়ায়াত করতেছেন যে মানুষের জন্য আসমানে 2টা দরজা আছে। একটা হলো তার ভালো আমল, তার খারাপ আমল আসমানে পৌঁছার জন্য, আরেকটা হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার জন্য এখান থেকে ফয়সালা আসার জন্য, ভালো ফয়সালা রহমতের ফয়সালা আসার জন্য, অথবা ফয়সালা আসার জন্য উপর থেকে একটা দরজা আছে। তো বলেন যে কোন লোক যখন নেক লোক যখন ইন্তেকাল করে তখন ওই যে ফেরেশতা আসমানের ফেরেশতা সে কাঁদতে থাকে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে ওই ফেরেশতা এতদিন পর্যন্ত তার আমল দেখছে, তার আমল আল্লাহর দরবারে পুছতেছে, তার তেলাওয়াত, তার জিকির, তার নামাজ, তার দোয়া, যত আমালে খায়ের, যত ভালো ভালো আমল এগুলো উপরে পুছছে। তো ফেরেশতা এতদিন দেখছে, এখন যেহেতু দেখতেছে না, বন্ধ হয়ে গেছে, যে কোথায় গেল সেই লোকটা, ফেরেশতা কাঁদতে থাকে। বলেন যে মানুষের একটা মেজাজ হলো যে জিনিস পছন্দ করে, আর ফেরেশতারা তারা আমলকে পছন্দ করে আর আমলের খুশবু তারা পায়। বলে বান্দা যখন কোনো নেক কাজের নিয়ত করে, এরাদা করে, ফেরেশতা বুঝতে পারে যে এই লোকটা নেক কাজের এরাদা করছে কিসের দ্বারা, বলে এটার একটা খুশবু সে লাভ করে, আর ওই খুশবুর দ্বারা বুঝতে পারে এই লোকটা নেক কাজের এরাদা করছে। भला बंदा, इंसान बंदा यानी खुदाई आकाम वाला बंदा जब जाता है फरिश्ते रोते हैं, और जो बदबख्त इंसान बुरे अमल करते हैं, गंदे काम करते हैं, क्योंकि कुरान उनके बारे में कहता है वमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, ये वो कम नसीब इंसान है, ना आसमान रो गई ना इन पर ज़मीन रो गई। हमें तो मौत की तैयारी करनी है, आखिरत वाले अमाल में लगना है। क्यों? यही एक मौका है। मस्जिद को आबाद करेंगे, अल्लाह भी राजी, क्योंकि काबे पर 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों को, 40 नमाज पढ़ने वालों को, तो काबे के अलावा कहीं का तवाफ नहीं। 2 जगह तवाफ है, आसमान पर बैत मामूर का तवाफ है फरिश्तों के लिए, और जिसका एक मरतबा नंबर आ गया दोबारा आएगा नहीं। आपके यहाँ तो लगा के नंबर आ ही जाता है। क्योंकि 60 तो तवाफ करने वालों को और 40 रहमतें मिलेंगी नमाज पढ़ने वालों को, और 20 रहमतें मिलेंगी काबे की तरफ नजर करने वालों को। ये सारी मस्जिदें रहमत के उतरने की जगहें, आसमानी फैसले खुदा की तरफ से उतरते हैं। लिहाजा मस्जिद के आबाद करने वालों से अल्लाह भी खुश, नबी भी खुश, और इंशाअल्लाह क़यामत में ये भी खुश
তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে নেক বান্দা যখন দুনিয়া থেকে যায় তখন ফেরেশতারা তার জন্য কান্দে, কান্নাকাটি করে। আর অপরদিকে বদকার যখন দুনিয়া থেকে যায় তাহলে তার জন্য কেউ কান্নাকাটি করে না। আমা বাকাত আলাইহিমুস সামাউ ওয়াল আরদ, আসমানও তার জন্য কান্দে না, জমিনও তার জন্য কান্দে না, কেউ তার জন্য কান্দে না। বলে তার ওই যে সে যে ভালো আমল করে নাই, সে যে খারাপ, যেন কারো কোনো দুঃখ লাগে না, কারো কোনো আফসোস লাগে না। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য ভালো আমল করা, বলে মসজিদকে আমরা আবাদ করব, মসজিদে আমরা আমল করব। বলে এই যে কাবা শরীফ, কাবা শরীফ এখানে 120টা রহমত রোজানা প্রতিদিন ওইখানে নাজেল হয়, ওইখানে অবতীর্ণ হয় 120টা রহমত। 60টা রহমত পায় তাওয়াফ করনেওয়ালা যারা, তারা 60টা রহমত লাভ করতে পারে। আর নামাজ পড়নেওয়ালা যারা, বলে তারা 40টা রহমত লাভ করে। আর 20টা রহমত যারা তার দিকে তাকায়, ওই তাকানোর দ্বারাই 20টা রহমত তারা লাভ করতে পারে। মানে যে জমিনে তো কাবা তওয়াফ করা হয়, বাইতুল্লাহ তওয়াফ করা হয়, আর আসমানে বাইতুল মামুর যেটা, বলে ওইখানে তওয়াফ করা হয়। তওয়াফের জায়গা তো দুইটাই আছে, কাবা এবং বাইতুল মামুর, এই দুই জায়গায় তওয়াফ করা হয়। তো বলেন যে এই জন্য আমরা মসজিদকে আবাদ করব, মসজিদে সময় দিব, কারণ মসজিদ হলো আল্লাহর রহমতের জায়গা। इस वास्ते तालीम के हलके, कुरान सीखने के हलके, मसाइल के हलके हम अपने मशाइख की, उलमा की खिदमत में दरख्वास्त लगाएंगे। हुजूर, आप हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी आपके बच्चे जैसे हैं, आप हमें वक्त दे दो। जौन से वक्त आप बताएंगे, हम 5 आदमी 10 आदमी आपके पास बैठकर नमाज के मसाइल सीखेंगे, ज़कात के मसाइल सीखेंगे, कुरान के मसाइल सीखेंगे। बुजुर्गों, अल्लाह ने मौका दिया है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से गालिबन पूछा गया, सीखने का ज़माना क्या है? इरशाद फरमाया, मिनल महदी इलल लहद, क्योंकि माँ के पेट से, माँ की गोद से लेकर कब्र तक सीखने का ज़माना है। तो मसाइल सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, सजदा सहू सीखेंगे, जी सजदा शुक्र सीखेंगे, सजदा तिलावत सीखेंगे। क्यों? मौका है। एक एक हरफ सीखने वाले बनेंगे, क्यों? हमारा काम सीखने का। তো বলেন যে এই জন্য আমরা শিখবো, আমরা মসজিদে সময় দিব, ওইখানে আমরা তালিমের হালকা, ফাজাইলের তালিমের হালকা আমরা লাগাবো, মাসাইল শিখবো, আমরা এরকম দিন আমরা শিখবো। আমরা ওলামায়ে কেরামের কাছে আমরা দরখাস্ত করব যে হুজুর, যে আপনি তো আমাদের বাচ্চাদেরকে শিখাইতেছেন, আমাদেরকেও একটু শিখান। আমরা সময় দিতে চাই, আমরা কিছু শিখতে চাই, আমরা তো নামাজের মাসলা শিখতে চাই, আমরা তো যাকাতের মাসলা শিখতে চাই, বিভিন্ন মাসলা আমরা শিখতে চাই, আপনি আমাদেরকে একটু সময় দেন। মানে আমরা এইভাবে ওনাদের থেকে সময় নিব, হযরত উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে সময় নিয়ে আমরা মাসাইল শিখবো, দিনের বিভিন্ন জরুরি জিনিস আমরা শিখবো। বলেন যে জমানা, শিখার জমানা আর সময় কোনটা, কতটুকু সময়? ইমাম গালেবান যে হযরত ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলছেন, সম্ভবত ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে শিখার সময় কোনটা, তখন তিনি বলতেছিলেন, আরে শিখার সময় তো হলো মিনাল মাহদি ইলাল লাহাদ, অর্থাৎ মায়ের কোল থেকে নিয়ে শুরু করে একবারে মওত পর্যন্ত, কবরে যাওয়া পর্যন্ত, এই পুরাটাই শিখার সময়। তা আমরাও শিখবো, ছোটরা যেরকম শিখতেছে আমরাও এরকম শিখবো। इन्हीं बड़े इमामों में से किसी का इंतकाल हुआ, ख्वाब में देखा तो पूछने वाला पूछता है, हुजूर कैसी बीती मौत पर? क्या फरमाते हैं? यूं फरमा रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा था कंकरी मारना पैदल बेहतर है या सवारी से बेहतर है, ये सोच रहा था, इसी में दुनिया से मुंतकिल होना हो गया। वो तो ये सोचते सोचते जा रहे हैं। तो कुरान सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, नमाज के मसाइल सीखेंगे, आने वाले मेहमानों को सिखाएंगे, आने वाले मेहमानों को देंगे। তো বলেন যে এরকম বড় ইমামদের মধ্য থেকে একজন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তো কেউ হবে দেখতেছেন, তো জিজ্ঞেস করতেছে যে কি অবস্থায় আপনি গেলেন, কিরকম হলো? তো বলতেছে, আমি তো একটা চিন্তা ফিকির করতে করতে আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিছি, যে ওই যে কঙ্কর মারা শয়তানকে, এটা কি পায়দল মারা উত্তম হবে নাকি
সুরতে উত্তম হবে, বলে এই অবস্থায় তো আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আসছি। এই জন্য আমরা শিখবো, আমরা দিন শিখবো, মাসাইল শিখবো, বিভিন্ন জিনিস আমরা শিখতে থাকবো। वहाँ मिजाज क्या है, अल्लाह के नबी के दरबार में मेहमान आ रहे हैं, कोई बैतुल माल से बनाए हुए मरकज नहीं है, वो तो अल्लाह का काम अल्लाह ही से हो रहा है। मेहमान आए, सहाबी लेके जा रहे हैं और घर वालों से पूछ रहे हैं कुछ खिलाने पिलाने के लिए है, अल्लाह के नबी के दरबार के मेहमान हैं। वो भी सीधी सादी दावत के माहौल में, तालीम के माहौल में, इबादत के माहौल में रंगी हुई कि भाई इतना सा है जैसे बच्चे खा लेंगे। तो क्या कहते हैं, उनको तो बहला सुला दे और ये थोड़ा सा खाना मैं भी नहीं खाऊं तू भी नहीं खावे, ये तो अल्लाह के मेहमान खा ले। बीवी भी हम जहन है, हम ख्याल है, यूं कहे मेहमान को खिला दिया और चिराग सही करने के बहाने से खुद नहीं खाया। ये तो अमल रात को हो रहा है, सुबह को कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं। ये सिरून अला अनफुसिहिम, इसमें बच्चे भी आ गए, माँ भी आ गई, बाप भी आ गया, क्योंकि तीनों जिन्सों ने कुर्बानी दी है और तीन से वजूद होता है आलम का। তো বলতেছেন ওই জমানার মাহৌল আর পরিবেশটা কেমন ছিল? ওই সময় তো এরকম কোনো মার্কাজ ছিল না, যেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ইন্তজাম এগুলা কিছুই ছিল না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে মেহমান আসতো আর সাহাবায়ে কেরাম মেহমানদেরকে ঘরে নিয়ে যাইতেন, ঘরে নিয়ে আল্লাহ রাসূলের মেহমানের মেহমানদারি তারা করতেন। আর ঘরওয়ালি সেরকম, তাদের জেহেনও ওরকম বানা হুয়া জেহেন, তারাও হাম খেয়াল, মানে একই ফিকির, পুরুষের যেরকম ফিকির মস্তুরাতের একই ধরনের ফিকির, একই ধরনের চিন্তা। ঘরে গেছে, ঘরে কিছু আছে কিনা, আল্লাহর মেহমানকে নিয়ে আসছি, আল্লাহ রসুলের দরবার থেকে মেহমানকে নিয়ে আসছি। তো বলতেছে হ্যাঁ ঘরে তো আমাদের খাবার কিছু নাই, বাচ্চাদের একটু খাবার আছে, এতটুকুই আমাদের খাবার আছে, আর কিছু তো নাই। হ্যাঁ, তো বলতেছে ঠিক আছে মেহমানকে আমরা খাওয়াবো, আমরা বাহানা করে চেরাক নিবাবো আর মেহমানকে আমরা খাওয়াবো। তো বলতেছেন বাহানা করে চেরাক নিবাইছে আর মেহমানকে খানা খাওয়াই দিছে। এইদিকে রাত্রে খানা খাওয়াইছে আর সকালে আয়াত নাজিল হয়ে গেছে আল্লাহর কালামের মধ্যে, ওয়ায়ুসিরুনা আলা আনফুসিহিম ওয়ালাউ কানা বিহিম খাসাসা, যে তারা কি করে, তারা অন্যকে প্রাধান্য দেয় নিজের উপরে, যদিও নিজেরা অনেক কষ্ট করে অন্যকে তারা প্রাধান্য দেয়। আল্লাহর কালামে আয়াত নাজিল হয়ে গেছে। তো বলেন যে এখানে আয়াতের মধ্যে পুরুষের কোরবানিও বোঝানো হয়েছে, আর মস্তুরাতের কোরবানিও বোঝানো হয়েছে, আর বাচ্চাদের কোরবানিও বোঝানো হয়েছে। বলেন যে তিন তৎকার কোরবানির দ্বারাই তো দিন জিন্দা হয়। ये काबतुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अकेले से नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हजरत हाजरा की कुर्बानी, इन तीनों की कुर्बानी से बैतुल्लाह भी तामीर हुआ। और फिर बैतुल्लाह की तामीर के बाद अल्लाह के नबी की दुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, अल्लाह ऐसी उम्मत भेज दे और उनका ऐसा नबी भेज दे। ये कुरान का नुज़ूल, ये हुजूर की बैसत और ये उम्मत की हिदायत और नजात, ये तीनों तबकों के कुर्बानी देने के बाद है। वरना कहाँ ज़मज़म दावत के काम में और कुर्बानी के काम में जो अमल किया जाएगा वो अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएगा। हाजरा तेरी दौड़ हमें पसंद आ गई है, दुनिया के तमाम मर्दों को तेरी जगह दौड़ाएंगे। वो बेचारी सीधी सादी औरत भी दौड़ती हैं, हालांकि वहाँ तो मर्दों को दौड़ाना है। जो अमल अल्लाह के लिए किया जाएगा वो अमल पसंद आ जाएगा। তো বলেন যে এই যে বাইতুল্লাহ কাবাতুল্লাহ তৈরি হলো, কিভাবে হলো? এটা শুধুমাত্র হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কুরবানি দিয়া না, এখানে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের কুরবানি ছিল, এখানে হযরত হাজরা আলাইহিস সালামের কুরবানি ছিল। তিনজনের কুরবানি জমা হয়েছে। তো কাবা ওজুদে আসছে এবং হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ওই কাবা শরীফ নির্মাণের পরে, ওই কাবা তৈরির পরে আল্লাহ তাআলার কাছে খুব দোয়া করছেন, কান্নাকাটি করছেন। বলেন যে ওনার ওই দোয়া কান্নাকাটির দ্বারাই এই উম্মত ওজুদে আসছে। এই উম্মতের নবীর জন্য দোয়া করছেন, এরকম এক উম্মতের জন্য দোয়া করছেন। তো কোরআন নাজিল হওয়া, নবী আসা আর এই উম্মতের ওজুদ, এসব হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ওই দোয়া। আর এটা ওই কুরবানির পরে
বলে 3 জনে কুরবানি করছেন। হযরত মা হাজরা আলাইহিস সালাম বলে তিনি তো দৌড়ছেন, ওই যে সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে তিনি দৌড়াদৌড়ি করছেন। আল্লাহ তাআলা পছন্দ এসে গেছে, বলে সাদা সিধা মহিলা দৌড়ছেন পেরেশান হইয়া, আর আল্লাহ তাআলার পছন্দ এসে গেছে। আল্লাহ তাআলা এই দৌড়কে আল্লাহ তাআলা সবার জন্য জরুরি করে দিয়েছেন, বলে আল্লাহ তাআলার পছন্দ এসে গেছে। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 1250 साल और उसके बाद भी ये दुनिया बसी है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 100 साल काबे का तवाफ किया है, काबे के अंदर हाजिरी लगाई है। लेकिन जमजम कब आया है? जमजम तो जब आया है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पाक दामन हाजरा को लेकर आए हैं और बच्चे की कुर्बानी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, तब जमजम दुनिया की तारीख में, इससे पहले जमजम कहाँ है? बड़ा लंबा जमाना गुजर चुका, तारीख में देख लो कहाँ जमजम का वजूद, कहाँ तयम्मुम का वजूद। आप सूरह नूर पढ़ेंगे तो उसमें अंदाजा आपको लगेगा कि दुनिया के अंदर कहाँ जमजम था, ये कहाँ तयम्मुम था। तो दावत की मुबारक बरकतों से तयम्मुम भी और जमजम भी, और जो इस काम में लगेगा औरतों के साथ बच्चों के साथ, अल्लाह उसके घर को तयम्मुम जैसी बरकत से और जमजम जैसी नेमतों से आबाद कर देंगे। काम करने का है, काम सुनने का नहीं है। তো বলেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রায় 1000 বছর দুনিয়াতে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম প্রায় 1200 বছর, এরপর হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম প্রায় 100 বছর। বলেন যে এই যে একটা লম্বা সময় ওনাদের পার হয়েছে, কোথায় ছিল জমজম? কোথায় জমজম ছিল? এটা তো পরেও যদি আসছে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের সে কুরবানি, ওই পরিবারের কুরবানি, এরপরে জমজম ওজুদে আসছে, এরপরে মানুষ এই জমজমকে পাইছে। তো বলেন যে এই কাজটা হলো কুরবানির কাজ, ওই পরিবার কুরবানি করছে, এরপর মানুষ এটাকে পাইছে, জমজম পাইছে। তায়াম্মুম এটা কোত্থেকে আসছে? এটাও এরকম ভাবে কুরবানি। যে মা বোনরা যখন সফরে গেলেন আর কোরবানি করলেন, আর ওইটার উপরেই কি বলে এই সফরের দ্বারায়, কোরবানির দ্বারায় ওই তায়াম্মুম ওজুদে আসছে। বলেন যে এই জমজম আর তায়াম্মুম তারিখে দেখেন, সূরা নূরের মধ্যে দেখেন, এখানে ভালোভাবে দেখেন যে এটা তো তারিখে আগে ছিল না, ইতিহাসের মধ্যে এটা পাওয়া যেত না। বলে ওই যে পরিবারের কুরবানির দ্বারা এগুলা ওজুদে আসছে। আমরা যখন কুরবানি করব, এই জমানায় যখন পরিবারগুলা কুরবানি করবে, তখন এরকম ভালাই আসবে। मैं आपसे एक मोटी बात करूं, देहाती। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने इस काम के साथ भेजा। हमारे सारे उलमा, सारे सुलहा, सारे अत्किया, सारे अबरार भले से भला काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर जमाने में काम उलमा से हुआ, काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आप ये तो देखें, 100 साल पहले इशराक, अव्वाबीन, तहज्जुद, नवाफिल, जानी माली कुर्बानियाँ, हज और उम्रे ज्यादा होते थे या अब ज्यादा हो रहे 100 साल में? सीधी सी बात है, जब दुनिया में कोई नफिल काम होता है तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में कितना जा रहा है? बहुत ज्यादा, क्या गिनती नहीं है? বলেন যে একটা সহজ সরল একটা ওই গ্রাম্য কথার মধ্যে একটা কথাই আমি আপনাদেরকে বলবো, মানে সবাই যেটাকে বুঝে নিতে পারেন এরকম একটা কথা বলবো। সেই কথাটা হলো যে 100 বছর আগে তখন দুনিয়াতে অনেক বড় বড় বুজুর্গানের দিন, অনেক পরহেজগার, মুত্তাকি, অনেক ওলামায়ে কেরাম অনেক ছিলেন, এবং তারা নিজ নিজ লাইনে তারা মেহনত করছেন, আপন আপন জায়গায় ওনারা অনেক ভালো কাজ করছেন। একটা জিনিস দেখার যে 100 বছর আগে দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে যে নফল ইবাদত কতটুকু ছিল, ইশরাক পড়া, চাশত পড়া, আওয়াবিন পড়া, তাহাজ্জুদ পড়া, এই সমস্ত যে আমলগুলা, আপনারা বলেন যে 100 বছর আগে যে পরিমাণ ছিল, এখন কি তার চেয়ে বাড়ছে নাকি ওইরকম? অনেক বাড়ছে। তো দুনিয়াতে যে কোনো জায়গায় এই আমলগুলা চলতেছে, এই নফলগুলা যে বাড়ছে, এর আমল, এর আজর ও সওয়াব আর নেকি হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পাইতেছেন। এর হিস্সা ওনার কাছে, ওনার কবরে পৌঁছে যাইতেছে। उनके असातिज़ा के हिस्से में
उनके साथ देने वालों के हिस्से में, उनकी बात मानने वालों के हिस्से में। क्यों? अल्लाह तो बहुत बड़े हैं। वजू का पानी दे दे सवाब मिलेगा, क़िबले का रुख बता दे सवाब मिलेगा, नमाज का साथ दे दे साथ मिलेगा। वो तो अल्लाह है। जितने अजान की बात सुनने के बाद आमाल खैर करेंगे सबका हिस्सा मिलेगा और करने वालों के हिस्से में तो कुछ कमी नहीं आएगी। क्यों? रब्बुल आलमीन है। सबको देने के बाद उनके खजाने में इतनी कमी नहीं आती जितना समंदर में सुई डालो उसके सुराख में जो समंदर से कमी आएगी वो आएगी। अगरचे लिखत में नहीं, अगरचे नफत में नहीं, लेकिन अल्लाह के दरबार में तो इतनी कमी भी नहीं आती सबको देने के बाद। তো বলেন যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে মেহনত করছেন আর যে আজর ও সওয়াব পাওয়া যাইতেছে, মিলতেছে, যে নেকি মিলতেছে, এটা তো ওনার আসাতিজায়ে কেরাম যারা, ওনার শিক্ষক মণ্ডলী যারা ছিলেন তাদের আমল নামায়ও পৌঁছতেছে। যারা ওনার সাথে ছিলেন, সহযোগিতা করছেন, তাদের আমল নামায়ও পৌঁছতেছে। আবার যারা ওনার কথাকে মানছেন, এই মেহনত করছেন, বলে তাদের আমল নামায়ও পৌঁছতেছে। আল্লাহ তাআলা তো সবাইকেই দেন। আল্লাহ তাআলার খাজানার মধ্যে কোনো কমি নাই। আল্লাহ তাআলা সবাইকে দেন। ওনার খাজানায় দেওয়ার দ্বারা কখনো কমি আসে না। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে রব্বুল আলামিন আল্লাহ তো আল্লাহই, তার খাজানা তো ওইরকমই, তিনি সবাইকে দিবেন, কিন্তু তার মধ্যে কোনো কমি আসবে না। বলেন যে দুনিয়ার সমুদ্রে কেউ যদি একটা সুই ফেলে, বলে সুইয়ের যে ছিদ্র আছে তার ভিতরে একটু পানি, ওইখানে একটু পানি আসলো, বলে জাহিরি ভাবে তো কমা বোঝা যায় না, কিন্তু তারপরেও কিছু কমছে, একটু হলেও কমছে, কিন্তু আল্লাহর খাজানায় এতটুকুও কমে না। তো আল্লাহ তাআলা সবাইকে এইভাবে দেন। एक सहाबी दर्स दे रहे मस्जिद में, क्योंकि उनका निजाम ये था जब बच्चा कुरान में छोटा या बड़ा आदमी कुरान पढ़ता, क्योंकि जहाँ सजदे तिलावत आ जाता तो वो आते उस्ताद के पास, सहाबी के पास कि हुजूर मेरी तिलावत में सजदा तिलावत आ गया है, तो 1400 सजदा करते और ये सहाबी उनको सबको सिखाते। वो तो दावत की पाकीज़ा मेहनत के जरिए, तालीम के जरिए, मस्जिद के आबादी के जरिए लोगों को, छोटे बड़ों को दीन सिखा कर गए, अमली दीन बताया। তো বলেন যে একজন সাহাবী তিনি কোরআন শিখাইতেন, তো যখন সিজদার আয়াত আসতো তো ওই ছেলে শিখতেছে, ওই সাহাবীর কাছে আসতেন, হ্যাঁ ওই যে সিজদা তেলাওয়াত, সিজদা দিবে, বলে ওইখানে হ্যাঁ যারা থাকতো সবাই একসাথে তারা সিজদা করতো। বলে এইভাবে ওনারা শিখাইতেন, এক একটা জিনিস শিখাইতেন, আর তাদের কাছ থেকে শিখে সবাই এইভাবে করতেন, আর আজর সব সবাই হাসিল করতেন। यानी दीन अमली है, कौली नहीं है। किताबों का दीन किताब में जरूर रहेगा, बहुत नेक काम है, लेकिन वहाँ तो अमली दीन सिखाया जा रहा है। वो सहाबी एक बच्चे के आने पर, एक सजदे की आयत आने पर बड़े को भी सिखा रहे, छोटों को सिखा रहे, इस तरह करके बताए। हज़रत अली तशरीफ लाए कूफा में, फजर की नमाज के बाद पानी मंगवा रहे, तश्त मंगवा रहे। लोग कह रहे हैं नमाज तो हो चुकी, अब क्या करेंगे? ऊंची जगह बैठकर सब लोगों को बताया, वजू करके दिखाई और यूं फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वजू इस तरह थी। ये दीन अमली है। बीवी को दीन सिखाना, बच्चों को दीन सिखाना, पड़ोसी को दीन सिखाना और दुश्मनों को दीन सिखाना। বলেন যে ওই যে সাহাবী মানে একজনের সিজদার আয়াত করছে, তো সবাইকে নিয়ে সিজদা করতেছেন, এর মানে সবাইকে শিখাইতেছেন। বলে দিন হলো একটা আমলি দিন, একটা আমলি দিন। বলে কিতাবের মধ্যে তো লেখা আছে, বলে শুধু কিতাবের দ্বারাই তো এটা হবে না, আসবে না, এটা তো আমলি মশক লাগবে, ওইটা আমলি দিন। তাহলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুফাতে গেছেন, কুফাতে যাওয়ার পর কুফাওয়ালারা জানতে চাইছে উযু কিরকম, কিভাবে উযু করবে। তখন তিনি সবাইকে উযু করে দেখাইলেন, আর সবাই উযু দেখে
সবাই ওটু শিখলো। তো এই আমলি দিন যেটা, আমলি দিনকে চিন্তা করা, মানে এটা তো আমলের দ্বারায়, এরকম মেহনতের দ্বারা ওই আমলি দিন চিন্তা হবে। अल्लाह के नबी ने एक बात याद रखे, अल्लाह के नबी ने एक आदमी सामने आया है, क्यों हंस रहे? आप तो हमें भी बात सिखा कर गए, फरमाने लगे मैं ये तमाशा देख रहा हूँ, ये आदमी खाना खा रहा है, तो मैं जिसको याद आ गया, ये बिस्मिल्लाह ऐसी बात पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए और वो खाया हुआ सारा फेंक रहा है शैतान, उसको देख अमल नहीं देगी, अल्लाह के नबी वो देखते थे, हम नहीं देखा। আমরা দেখতে পাই না, অনেক জিনিস তিনি এরকম দেখতেন। একবার এক লোক ওনার সামনে খানা খেতেছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে দেখতেছেন আর হাসতেছেন। তো একজন জিজ্ঞেস করতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কেন হাসতেছেন? বলে আমি দেখতেছি অবস্থা, আমি অবস্থা দেখে হাসতেছি। বলে কি? বলে এই লোক আল্লাহর নাম না নিয়ে সে খানা খাইতেছিল, আল্লাহর নাম না নেওয়ার কারণে শয়তানও তার সাথে শরীক হয়ে গেছে। বলে যখন সে তার ইয়াদ আসলো, স্মরণ আসলো যে আল্লাহর নাম তো আমি নেই, তখন সে আল্লাহর নাম নিল, বিসমিল্লাহ ইয়াউলাহু আখিরাহু। বলে এইটা যখন এটা বলছে তো শয়তানের কাছ থেকে সব বাইরে চলে আসে। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ दस्तरखान लगाए, दावत का वो करेगा जिसका भी छोड़ा हो और खाना दस्तरखान लगा हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है, ये दस्तरखान पर हजार दावत के काम में हिम्मत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले खाना नहीं खाते थे, बल्कि बुलाकर खिलाते थे। तो दाई खिलाएगा, दाई सुलाएगा, दाई खिलाएगा। ये काम है दावत की उम्मी मेहनत का। हजरत रसूल पाक आए और हजरत अबू हुरैरा को ले गए। দাওয়াতের কাজ কি করতে পারবে? যার চিন্তা অনেক বড় হবে, অনেক খোলা হবে, তার সংখ্যা অনেক লম্বা হবে। হ্যাঁ, মানে এই ব্যক্তি দাওয়াতের কাজ করতে পারবে। অর্থাৎ দাওয়াতের কাজের মধ্যে খেদমত করতে হবে, খেদমত করতে হবে। অনেক যে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দস্তরখান ছিল, তো হাজারো মানুষ ওরা দস্তরখানে প্রতি বেলায় খাইতেন। হ্যাঁ, এইভাবে খেদমত করতে হবে দাওয়াতের কাজের মধ্যে। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घर जाने लगे, मैं भी आपके साथ हो गया। अब ये थी कि भाई वहाँ कुछ तो मिलेगा, क्योंकि गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछा कुछ है? ये एक दूध का प्याला है। आपने हज़रत अबू हुरैरा को फरमाया, जाओ सबको बुला के लाओ। मस्जिद की जमात है, ये बच्चों की जमात है, लेकिन क्या है, नबी नहीं खा रहे बगैर खिलाए। मस्जिद की जमात, मस्जिद की जमात, मस्जिद की जमात की जरूरत है, मस्जिद की जमात को खिला, मस्जिद की जमात को सनबो खिला। अगर आप इसको हटाओ, छुपा दो, मस्जिद की जमात कहते हैं इनको भी खिलाना है, और तलबा की जमात कहते हो तब भी खिलाना है। काम खिलाने से होगा, खाने से नहीं होगा। বলতেছেন যে এই যে মসজিদ আর জামাত, মসজিদের জামাত, বলে ওই যে আসহাবে সুফা যারা ছিলেন, হ্যাঁ, বলে তারাও তো এরকম মসজিদের এই জামাত, আমাদেরও মসজিদের জামাত। বলতেছেন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চলতেছেন যে খানা কিছু খানা